An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. O de don. Ɲininkali fɔlɔ min ni a ka di n ye ka k'i la, jumadon dugu minɛra. Dugu minɛra fan bɛɛ fɛ. Maaw yɛrɛ ye ne wele hali n t'a da dɔn. Mas Gassama u y'a minɛ. U ye dépôt d'a kan sisan. Ka taa n'a ye kasobonba la. Bɛɛ y'i ta fɔ. Yala i kelen kɔ ka kibaruya in mɛn. A y'i kɛ cogo di? Ne yɛrɛ y'i wele i ko k'i bɛ dumuni de la. Mas n b'i fɔ k'i wele ɲuman don. A fɔra i teri sa don i tɛ sa. Mais n'a nisɔndiyara i bɛ nisɔndiya. N'a nisɔngoyara. Je crois que kuma in mɛnli a ma di i ye. Hali dɔɔni. Mɔgɔ fɔlɔ min ye n wele. A y'a sɔrɔ n bɛ restaurant na. A seyi kɔnɔ. Ni n teriw an bɛ dumuni la. O ye e de ye k'a fɔ i y'a mɛn. Tabarikala. Ko mandat dépôt dara n kan. Tabarikala. K'u taara n bila kasobon na. N k'a ma n ko n bɛ dumuni la. Kalon t'a la. I y'a fɔ. La'alla e yɛrɛ ka kan ka faamu ko n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ kasobon na. O kɔni man kan ka téléphone ta. Mais o si tɛ ko jɛlen ye. Mun ye ko faranfasiya. O ye Aras Kebe ye. Kebe. Oui, Aras Kebe. Awɔ. M'a dɔn ko Actuel Media. Actuel Media Kebe. Ale ye fɛn bɛɛ kɛ ka ɲini. Ka samara dɔ ka bɔ i nɔfɛ. F'a k'i ye. A taara n sɔrɔ n ka gɛrɛn na. A bɛ Facebook kan. A ye ɲininka mun bɛ n ka ni ngolo cɛ. N ka minɛli ko la. Mais an profitera o la. Awɔ. A ka kegu. A ye question damaw dɔ posé ma la'alla i bɛna ɲɔgɔn question ba. Ko Gassama an tɛ se ka da i ka kasodon na dɛ. Maliyɛnw mako bɛ la. A ye ɲininkali minnu na n y'u jaabi. La'alla n da bɛna se dɔw ma. A bɛ Aras Kebe ka bɔlɔlɔ sanfɛ. Fasi kan. Awɔ. A b'a lajɛ n ye jaabu min di. Ni Ala sɔnna. O jaabu in kɛlen. A fɔra ko Ala ka bɔnɛ de tigɛ. Ala ka bɔnɛ lase ma i ka hɛrɛ bɛ mun na. Ne ka kasɔdon a ka fɔ n ye nisɔndiya min sɔrɔ Mas a ka bɔ hakili ma. Don min a fɔra k'i minɛra. O kɔfɛ hali kana bila nin sigiyɔrɔ in na. I ye nisɔndiya min sɔrɔ. Mɔgɔw bɛ n wele Amérique, Gabon, Angola, France. Ne ma miiri k'a fɔ Gassama ka ko ka bɔ maliyɛnw bolo. I ka di maaw ye dɛ. Ka se nin hakɛ ma. I ka di maaw ye. Mais tuma min na n y'a démenti. Mɔgɔw ye site créé. Faransinkaw ko non i ta sera yɔrɔ dɔ ma n bɛ n'o de f'i ɲɛna e yɛrɛ ka dɔn site in kan. Ko soutien Mahamadu Hawa Gassama. U ye site créé. An bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ na 1 million magɛn. Jama la. Mɔgɔ min donna site in kɔnɔ. Tabarikala. Mais tun kan ka kɛ joona. Politique mɔgɔ Masi a mako tɛ wari la. A mako tɛ mobili la. A mako tɛ dollar la. A mako tɛ euro la. A mako tɛ CFA la. A mako bɛ mun na soutien de. Mɔgɔw ka soutenir. Wagati dɔ kɛra a man ɲi ne yɛrɛ k'a fɔ maliyɛnw ma a ye nin kɛ. Mais ko bɛ n'a wagati dɔ. Ale y'a latigɛ sisan de. U ye site créé. Marakaw don dɛ. Ko a ka kan ni soutenir. U ye site in créé. N bɛna numéro damaw dɔ di. Mɔgɔ min b'a fɛ ka don site in kan. I ka dɔn. Mais ni mɔgɔ dɔnna. N'i ye jamu dan kan. I kɛra journaliste ye o. I kɛra jeli ye o. I kɛra balima ye o. I kɛra furuɲɔgɔn ye. Ni jamu tɛ n ma yafa i ma. Mais ni n ye mun kɛ. A ka bɔ. Je crois que n yɛrɛ a sera sa. San 26 n ka gafe dɔ bɔ. N ye mun kɛ n ka san 26 kɔnɔ. A kan ka kɛ dɛ. A kan ka kɛ dɛ. N b'a baara la ka kɛ. A kan ka kɛ. Bon Aras Kebe ta in kɔfɛ. Site mɔgɔ minnu bɛ se ka mɔgɔw ladon site in kɔnɔ. O numéro défilé. 91 20 99 00. N bɛ segin a kan. 91 20 99 00. O ye mairie de ye Banjugu Danbɛlɛ. Filanan o fana ye Yusufu Bajaga ye. A bɛ bɛn ma Nioro du Sahel. Jɛma 75 36 52 91. N bɛ segin a kan. 75 36 52 91. Numéro sabanan o ye n yɛrɛ woloden ye. Masire Gassama n fa tɔgɔ ma. 79 23 84 47. O site bɛ bi. Bɛɛ bɛ se ka marakaw de y'a créé. N ko non. A kana kɛ maraka site ye. Ne kanubaga bɛ fulaw la. A bɛ kɔrɔbɔrɔw la. A bɛ tamasekuw la. A bɛ mɔgɔw la mun tɛ maliyɛn yɛrɛ. Voilà un peu. Mun ye minɛli ye. A bɔra yɔrɔ min na an kana taa yɔrɔ jan dɛ. Ne ye karamɔgɔ bɛɛ fɔ de ye. Qulil haqqa walaw kana murra. A bɔra min? Qulil haqqa walaw kana nefsa. An yɛrɛ ka balimatɔn. An yɛrɛ ka mɔgɔw de taara nin balancer. Ko minɛna u ye mandat dɔn kan. France Inter yɛrɛ y'a fɔ. Balimatɔn cogo di? Oui, n yɛrɛ ka balimatɔn, politique tɔn, n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ,
dɔ y'a ɲini fɛ ko ni nana i ka politique tɔn kɔnɔ ko ni nana ko n kana mɔgɔ tɔgɔ fɔ oui a tigi dɔnna minnu y'a kɛ o dɔnna Gassama an ka nin tɔgɔ fɔ koyi voilà ninnu ye juguyaw de dɛ an ka nin tigi tɔgɔ fɔ jɔn don an ka taa a tɛ fɔ bi mais i bɛ Gassama dɔn ni ko n tɛ mun fɔ don dɔ la i bɛ ɲɔgɔli dɔrɔn n b'a kuma fɔ mais n ye layidu ta donc nin ko labɛnna i ka politique tɔn yɛrɛ de kɔnɔ n ye layidu ta hɔrɔnya la n ko n t'a tigi tɔgɔ fɔ mais don nataw la a bɛna dɔn jɔn y'a kɛ la alla yanni ne k'a tigi tɔgɔ fɔ a ko accident de don mais a yɛrɛ ka bɔ a k'a yɛrɛ kofɔ yanni ne ka kofɔ ne ma da la juguya bɛ se ka se nin ma non mais mas i ko n y'a mɛn a ye n kɛ cogo di ni mɔgɔ ma hɛrɛ kanu i tɔɲɔgɔn ye fo kɔsɔla dɔw fo kɔsɔbɔnba n kanubagaw dɔw kɛri tun bɛna ɲini ka jɔ a ye dɔ bali sinɔgɔ la a ye dɔ bali dumuni la mais alhamdulilayi n bɛna Jɛnɛba Seki ka dɔnkili da ani mun ko jugu tɛ kori sɔnna ka da i la jugu tɛ kori sɔnna la mais an ka maabaw ko k'Ala kan'i dɛsɛ jugu la mas ne ni e ni mariko Ala kana n dɛsɛ jugu la ya rabbi mais Ala kana jugu kun na ami an t'a fɔ jugu tɛna an na dɛ mais Ala kana to jugu ka kun na fo k'a minɛ ni an ka dolo i kan ye mais nin tɛ kojugu ye ne y'a bila minɛ min kɔnɔ rapidement ko ni fɛn nani ma i b'a ni hakili ta n taara n ye arabukalan de kɛ n ye dinamaga de ye n taara sayibaw la n ma taa yɔrɔ janna Mahamani ibn Abdullahi Mahamani ibn Abdullahi Allahu akbar juguya y'a sɔrɔ mais a fadenw i n'a fɔ ne ka balimaw n ka tɔn balimaw ye mun kɛ mais kira ka somɔgɔw Kuresikankaw de banna la juguya kɛra degunna mais ale tɛ fɛn kɛ ni yamaruya ma d'a ma tuma min na joli bɔnna Maka kɔnɔ a sinɔgɔra dɔrɔn Ala ye Jibrilu ci a ma ko Muhamadu arahalu i bori mas ne ni e ni mariko ni juguya sera n'a sera joli bɔ ma dugukolo ka bɔ k'i ka boli ne ta ma s'o ma mais n ko kira a ye juguya min sɔrɔ a ɲɔgɔn tɛ se ka da ne kan Hamuja muso de ma taa fɔ k'u k'a faga k'a bin ɲɛɲiniya donc nin tɛ kojugu ye mais i bɛ se k'i ka dumuni niyɔrɔ u bɛ minɛnw sigi minɛn 9 minɛn 1 bɛɛ b'a fɔ a ye na ni wulu ka minɛn ye wa ayi o t'a la d'accord u b'a fɔ k'u bɛ mais hɔrɔn bɛɛ ka minɛn bɛna tila mais ni wulu minɛn ye jɔn t'a dɔn n'u ko maasi t'a dɔn o tɛ kojugu ye dɛ mais n'i nana ka fɔ wulu minɛn filɛ k'i nin yɔrɔ i k'a ta k'a legu o de ye kojugu ye e yɛrɛ de yɛrɛ kɛ wulu ye siga t'a la bon n b'a fɔ n kanubagaw ɲɛna fɛn tɛ n na n ka kɛnɛ nin na hakili sigilen don ko bɛnɛya la mɔ de n ma taa kaso la n ma surunya ka taa kaso la tabarikala fɛn tɛ ni mɔgɔ cɛ kɛnɛya fana bɛ yen bi ma dan kan mun ye faama fana ye n bɛ profiter k'a fɔ bana ye Ala ta de ye mais masi Ala ye fɛn dɔ kɛ ne ye n tɛ Ala jelegi ni ne ma Ala fɔ n'a ye n bila tasuma kɔnɔ a ma n sara ne ɲɔgɔn cɛjugu ne ɲɔgɔn daba ne ɲɔgɔn lagalagatɔ Ala ye n so si la n bɛ san 60 ni kɔ la bi Allahu akbar n ye fanga sɔrɔ 97 ka na bila bi n bɛ bolonba kɔnɔ san 26 an bɛ 7 na san 26 5 mandat i y'o de kɛ 25 ans n y'o de tugu ɲɔgɔn na ka na bila ATT ka coup d'état la ka na bila Ayata la ka na bila an bɛ don min na ko bi ça fait bientôt 27 ans o de y'a to ɲina n ko non Jɛnɛba Seki ka dɔnkili wajulu la ko ko bɛ duna kɔnɔ masa a bɛ ba don dɔ la ni saya ma ba bana ba dɔw ko n ye waliju de ye non n miirila de n tasira n balimamuso ye n ka nin dɔnkili a ko ni saya ma ba kɔrɔba ba bana ba n ko fanga mankan siyara n y'a bila mais halaladenw bɛ yen Ala ka mɔgɔ ɲumanw bɛ yen morikɛ dɔ bɛ yen Montora Jallo alimami dɔ Juma alimami u dɛsɛlen na maa 4 kirina u ye galasi ji bɔ kan n ko ni n ka famille y'a dɛsɛ n tɛ taa élection na a kana foyi kɛ n tɛ taa hali n'a nana diyagoya la n tɛ taa i ko Gassama an bɛ farila mais e y'i ta fɔ Ala ma a t'a fɔ an ka dugutigi Janvier Traoré halala don ale de ye yɛlɛmani dugutigi ye a ko a ye Gassama to yen ale de y'a ta fɔ Amatila n ma miiri k'a fɔ ne bɛna tuguni ko n bɛ don fanga la n sigilen muso ka salon kɔnɔ usulan b'a la n bɛ sogo ɲimi la dɔ ye n wele ko radio lamɛn n ye radio lamɛn ko Mahamudu Hawa Gassama Mahamudu SNT 46e personne Ala y'a ka baara kɛ n ko Mahamudu Hawa Gassama ancien député ko ne de don
an ka fara ɲɔgɔn na sa an ka fara juguya la ni ala ko a sɔn namu na mas e ko k'i ma sɔn e ni jɔn bɛ ɲɔgɔn na jɔn b'a da kan bolo merci le peuple malien l'intérieur et extérieur ne ye fɛn dɔ min tolo la ni ba sinamuso ko ne sinamuso den ɲɔgɔn ta an denw na a da sogo tɛ mais ne sinaw ko ne ɲɔgɔn tun ma don assemblée la assemblée cilen maliyɛnw ko ni mɔgɔ fila tɛ assemblée la Mahamudu Hawa Gassama yɛlɛmani député ani Umaru Mariko aw tɔgɔ fɔra dɛ Sadi ko n'an tɛ assemblée la ko assemblée tɛ i ma ala ka baara ya ala i ni cɛ Masa Jabaru i ni cɛ n bɛ ala fɔ ka barikada wala nin ko nana cogo min na merci beaucoup o de nana ni cité créée le ɲɛ mɔgɔ tun bɛ n fasa u bɛ n téléphoné mais sisan k'a fɔ ka cité créée ko su tɛ Mahamudu Hawa Gassama mun ka gɛlɛn ma n bɛ kuma bila mun na n ye Dukure den de ye n baw ye maradenw de Jafunu a bɛ bɔ Kura ni Gajagaba Dukurew a bɛ komi Jawara a bɛ komi Bacili a bɛ komi Ɲagatɛ fɔlɔ tun bɛ maa faga a t'u bolo foyi ye mais dɔ ka jelikɛ kɛra dɔn dɔ la Dukure de don u ye ɲɔgɔn sɔrɔ galan kan cɛw bɛ kɛnɛ kan a ka jelikɛ bɛ se kuma la mais a matigi ma koba kɛ a wulila a nɛn ka di a ye matigi ma jamu a ma jamulen kɔnɔ mɔgɔ tora ka curu o ma bɛn a ma mɔgɔw sarina a y'a wele surafana dumu la a ye marifa kisɛ kɛ marifa kɔnɔ a ye saga faga u ye saga dun tuma min na a taara bilasira Dolokiba jukɔrɔ marifa b'a la a ko revoir ala ka dugu ɲuman jɛ a y'a ko don a ye marifa 3 k'a la ku 3 a yɛrɛ ka jelikɛ i k'i y'a faga min na ko a ye maloya hɔrɔnw cɛ a ye jamu kɛ na mun tɛ na o de y'a to n bɛ gangarida kɛ siti min da la maasi ni mɔgɔ ye jamu kɛ ne la ko n ka di ye n tɛ yafa ma fɔ lahara mais n ye mun kɛ n balo kɔnɔ tɛ dɛ Mali assemblée kɔnɔ ani bi cɛ maliyɛnw n b'a fɛ ka dɔ ka fɔ ala sugi sogo ni succès min bɛ tabarikala nin diyara n ye kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma URD maa minnu ye URD sigi sen kan a maakɔrɔ dɔ ye URD bi wulikajɔ bɛ sen na ka cɛbɔ ɲini yala aw minnu ye maakɔrɔw ye aw ɲɛ b'a la cogo di URD kɔnɔ merci beaucoup n b'a fɛ bɛɛ ka nin kuma lamɛn a k'a bila téléphone kɔnɔ a k'a reçu san 100 a ka kumakan lajɛ komi IBK ka kumakan kɔrɔ minnu bɛ yan ani maa wɛrɛ i ko ne ye URD maakɔrɔ ye i m'a fɔ teri kuma tɛ dɛ ayi i ma kɔgɔ kɛ n ka na la dɛ tuma min n'an janfara an ka parti kɔrɔ ko bolo Adema an ko Sumayila ma an ka bɔ Adema kɔnɔ a ma sɔn mais an y'a degun maa damaw bɛɛ ye u tɔlɔ bɛ n kan na an ka réunion laban min an y'a degun an ko Sumayila an tɛ se ka to parti in kɔnɔ sinon Sumayila kɔnɔ an ka to parti in kɔnɔ an kana bɔ nin bɛɛ b'a la an ko an tɛ se ka to a kɔnɔ a ko mais nin bɛɛ la députéw surtout e Gassama jɔn démissionnera Seku Hayidara a tɔlɔ bɛ n kan na n bɔra kɛnɛ ma n y'a wele indépendant a bɛ n ka n y'a wele n ko taga sɛbɛn n ka démission i ka taa bila indépendant kɔnɔ a bɛ n ka sifuru kɔnɔ n ka balankari kɔnɔ c'est moi le premier à démissionner ka bɔ Adema na après Sumayila nana 21 députés sɔrɔ minnu démissionnera ka fara ne kan ka bɔ Adema la je suis fondateur de Adema c'est Sumayila sara mais a filɛ ni ɲɔgɔn dɔn de ye ne ye a muso n'a denw u k'u hakili sigi n tɛ se ka Sumayila nin yɔrɔ fa mais n'u y'u koma filɛ u bɛ ne Gassama ye tabarikala maliyɛn bɛɛ ko Gassama dɔ ko yɛrɛ ko ne ma tuma min na ne ko IBK ma merci ne ka ɲi kɛrɛfɛ i ko n bɛ taa RPM la n'o ma faamu n ko n'i ka radio kelen in na n ko Sumayila n'a muso u bɛ bɔ yɛrɛde kɔnɔ ne tɛ bɔ yɛrɛde kɔnɔ Sumayila sara ne bɛ sa kɔma cogo ala ka dayɔrɔ sumaya a ye maliyɛnw bɛ jigin wariw y'a bɛɛ sɔrɔ an kelen tɛ o ni Sumayila tun bɛ balolen ɲina maliyɛn bɛɛ b'a fɔ Sumayila i ka turu sera mais an b'an t'a la ala b'a t'a la mais ni Sumayila était parti kɔnɔ parti min bɛ comme URD un grand parti un parti sérieux un parti qui est implanté l'intérieur comme extérieur ni Sumayila tɛ masi n bɛna sanda da a bɛ comme ni muso dɔ bɛ bɛnkɛ bolo a ɲɔgɔn ta denmusow la a nungalan ka jan a ye jɛbɛ da a ye wusulan dɔ a ye pendeliw siri a ye sanu da tɔlɔ kɔnɔ bɛnkɛ denw bɛɛ bɛ ɲaba fɛ donc jagoya dɔ bɛɛ ka woro b'a nɔfɛ IRD b'o de la bi oui IRD parti min dɔn a cɛ ka ɲi a nungalan ka jan a ye wusu a ye sanu dɔn a ye bayaw siri
on est parti sérieux aujourd'hui. Mali cadre sérieux me be yerde kono o Mali atanna mais ni o kera ni Soumaïla te Soumaïla essence mi soro ne ma dala yerde doro mo ta nyogo soro kanda unique Soumaïla yere sérieux tigi do nambena kanda tirige élection saba imbe abe ci bila section ma be ka kanda nati ni kanda be mo gombulo yelmani ngaba fo kanda tamolo de manta dawla de c'est Soumaïla qui est notre candidat ni déploiement kera 55 sections plus 6 communes de Bamako l'intérieur et l'extérieur mais ba fo Soumaïla mo to sanji soro bon ni Soumaïla te ata bali be ka ke kande har ne gasama munu ngo ko ngake kande atuma fule ko gasama i kambo fangano fe ngono masi ni mo min tenefe i ba fo ko ne ka ke Mali président muna ntese ka Mali président jamana min basiglendo masi ntese he munye oyoye ne sera dandugo goy ne sera palafonna ala yin harjige do muna o ye député ayinde men tese Mali président yakono o tumana mbeta togo de nyini wala mbeta fende nyini ka nyamali onye wala o nyogo na mas ni ngela président ya be tunu niye abe jigini ye jujukoro abe nkunu nta sebelendo ndesika kala ne bisa ke Mali président jogodi mais o dia to jugwa kele mi morade abora ni ne chef iba seben gabla si ça sera waka de la méta élection en détail mais bébé labena bébé labena en kelente 218 partis nous tokoka parti de ake 218 bébé labena donc il fana be labena abe comme semia na todo ibika forofura iba jeni ibika nyoshi bla ni semia bina beta danila anta do mumbena ke donc o konona ina yerde kanganga kandabo ça c'est jagwa ni yerde be kandabo mɔgɔ minnu mako bɛ kanatila u b'u kanbɔ an bɛ mun kalama mɔgɔ wɔɔrɔ de y'i kanbɔ yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ mɔgɔ wɔɔrɔ mais sariya b'a bɛɛ bolo k'u kanbɔ dɔw ye u nana an ka famille kɔnɔ mais u hakili tun b'an kan an ka d'u ye mais a y'a sɔrɔ Soumaïla yan'a ka sa il est très intelligent an ka statut ni règlement intérieur kɔnɔ an ye fɛn dɔ voté k'a dɔboter congrès la k'a fɔ il y a pas de niveau militant yɛrɛ il y a pas d'ancien militant i nana sisan ani nana kunu a bɛɛ ye kelen ye o de y'a to mɔgɔ tɔlɔ bɛ n kana maa nana yɛrɛ kɔnɔ an y'i kɛ maaba ye yɛrɛ kɔnɔ a fɔ i banjayi il était Adema il est vice-président chef de cabinet Njayiba il est vice-président Alasini Samu il est vice-président ala ka hinɛ Sigama Labatila ala ka hinɛ Jona tuguni Kalifa Dumbiya Maître Demba mɔgɔ mɔgɔ nana an ka parti kɔnɔ an ye place d'i ma je veux dire que ça c'est clair honnête mɔgɔ tɛ se ka sɔsɔ ni téléphone bilala yɛrɛ tɔnbe min bɛ i bɛ nin kuma in jaabi k'a fɔ vraiment c'est comme ça maa wɔɔrɔ de bɛ yen fɔlɔ maa wɔɔrɔ o maa wɔɔrɔ ye jɔn ye Maître Demba il mérite a n'a ka kan Maître Demba Traoré il est communiste ancien ministre ancien maire et un avocat ancien député n'o bɔra yen Ahmed Sékou Touré Abebo Segude. Ahmed Sékou Touré. Oui, il dit qu'il est candidat. Il est membre de Ben. Sabana, Adama Kourbeli. Afana Bebo, Mado Kulukoroa, Wala Hirojuma, il dit qu'il est candidat, membre de Ben. No Borae, Hamadi So. Et je crois qu'il va être candidat. Ministre. Oui. Ofana Bayorde la. Igoro Jara. Abayorde la. Igoro Jara. Abebo Marakala Kulukoro. Il est venu, on a qu'à parti, Kaderanga parti kono. Ale ma ke kanga ta ɲɔgɔn fɛ dɛ il est adhéré dans la IRD je veux dire que ni ne bɛ ka kan ni Soumaïla kununa bɛ n'a bɛ ka kan Igoro ye candidat mais n bɛ dugawu profiter o la an balimakɛ do ne dɔgɔnin do a bɛ n bonya il mérite a taara muso furakɛ Faransi a mɛnna bana la a taɲana su nana kunu an y'a su dɔ bi lakasara in na Ɲamakɔrɔ ala ka hinɛ la ala ka dayɔrɔ sumaya ani silamɛ fure sara ala ka bɛɛ so arjanna la n'o bɔra yen a kɛra joli ye Boubou Cissé ancien premier ministre ministre des mines ministre des finances premier ministre voilà ale fana nana an ka parti kɔnɔ jeunesse section a donna la et il dit qu'il est candidat voilà maa wɔɔrɔ minnu ye Marizalo docteur Marizalo ale fana candidat ale tun ye président des jeunes membre de Ben ale de bɛ relation extérieure la a bɛ bɔ Kati il dit qu'il est candidat ni maa wɔɔrɔ ninnu u b'olu de ko fɔlɔ k'olu ye candidat ye n'u ye candidat ye diyagoya don mɔgɔ tɛ se ka bali mais an ye mun fɔ non
an bɛ mun kɛ fɔlɔ Sumayila salen a n'a tununen parti tun bɛ sinɔgɔ la fɛn caman kɛra an k'an ka to ni Sumayila yera a muso donna furuja la masi an k'an ka to n'a bɔra furuja la an ko yan n'an ka taa candidature ko la an ka taa conférence la fɔlɔ n'an taara conférence la minnu taɲana i n'a fɔ Sumayila ɲɔgɔnna n'an bɛ vice président min bila n'o la Saliku de bɛ intérimaire assuré il est de Sikaso Salimu Sanogo bravo a ye parti gérer a muɲulen don an bɛ yɛlɛ ka jigin an ko n'an bɛ parti taabolo comme Yunusu an b'a to n'an ta an bɛ parti yɛrɛ membre ani minnu sara comme i n'a fɔ Modi Ndiaye de Barawoli i n'a fɔ Kalifa Dumbuya ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ Ɲame Keyita ɲɔgɔnnaw etc an ka taa conférence la filanan n'an taara o fɛ an bɛ profiter yan n'an ka candidature kuma fɔ parti bɛ cogo di est ce que a b'a cogo la maliyɛnw jigi b'an kan jɔn donna parti kɔnɔ jɔn bɔnna o de tɔgɔ ye ko conférence nationale an dun kan ka kɛ 2021 mais ni Sumayila ka coronavirus ko ni Sumayila salen an ye lettre ci l'État ma pour que an ka financement kana jɔ u y'a accord an ye an kan ka taa 2021 conférence de bɛna kɛ an y'a date fixé le 23 octobre bon appel 23 octobre oui an bɛ conférence kɛ même temps an ka appel candidature fana kɛ an ye appel candidature fana lancé an ko n'a ma ɲɛ mɔgɔ siyara an yɛrɛ ka sira an ka dabaru dɔ tigɛ an ye mun dabaru tigɛ an k'an ka commission sigi commission min bɛ appel de candidature examiner u bɛ critère fɔ n'o nana commission de dépouillement an b'a gérer mun mana k'an ka candidat ɲɛ an bɛɛ bɛ tugu o kɔ voilà un peu le problème aujourd'hui fɛn fɛn bɛ yɛrɛ kɔnɔ an ma bubu ta an b'an Maître Demba ta an ma Igoro ta a bɛɛ ye manamanakan de ye mais diyagoya don un parti comme IRD ɲɔgɔn caman bɛ kɛ n'o ma kɛ dɔrɔn o kɔrɔ ye ko parti tɛ an bɛ Ala deli mun na Ala ka to an ka bɔ ni mɔgɔ ye n'an ko mars an bɛ bɛn n'a kan a ka sɔrɔ IRD bɛ ka sɔn le 2 a ka sɔrɔ maliyɛnw k'a fɔ vraiment il mérite a n'a ka kan sabanan a ka sɔrɔ Mali marali dɔnniya b'a la a relation b'a bolo et filanan laban ye mun ye a ka sɔrɔ il est capable ka parti financer n bɛ kuma bila mun na ka parti financer oui n bɛ kuma bila mun na Mali élection Mali élection kana pressé ma Mali élection a ma nɔgɔ ni wari tɛ mɔgɔ bolo ni donna kɔnɔ mɔgɔ min faga yɛrɛ de yɛrɛ faga ne ni Sumayila ye campagne kɛ 2002 marché y'a lamɛn avion kelen kɔnɔ l'intérieur anw de jamana bɛ yala mobile kelen kɔnɔ ne de y'a ka lemu de confiance ye ni dɔrɔmɛ kelen bɛ di maa min ma ne de b'a di 2002 2013 c'est le même an ye avion ta ka Mali yala l'intérieur yala yan fana 2018 fana c'est pareil ne ni Sumayila kelen de ye campagne kɛ n b'a dɔn Mali élection ça coûte combien a wari bɛ sɔrɔ cogo di n b'a dɔn mais Sumayila dɔrɔmɛ kelen t'a bolo mais a jigi falen don n'a wulila n'a k'a bɛ taa 10 milliards ɲini a bɛ 20 milliards sɔrɔ u b'a d'a ma a b'a fɔ a ye Sumayila ye i n'a ka kan i ye juru don an na partenaire fana dalen b'a la voilà un peu le problème mais ne bɛ yɔrɔ min na o de ka di ye parti kɔni Igoro mɔgɔw b'an cɛ la an kana sɔsɔli k'a la dɛ Igor ka mɔgɔw bɛ yen oui Demba ka mɔgɔw b'an cɛ la Bubu Sise ka mɔgɔw b'an cɛ la Mari Jalo ka mɔgɔw b'an cɛ la Amir Sékou Touré ka mɔgɔw b'an cɛ la Adama Kulubali ka mɔgɔw b'an cɛ la bɛɛ ka mɔgɔw b'an cɛ la Seydou dun Seydou juma Seydou Kulubali o Seydou t'an ka parti mɔgɔ an bɛna kuma fɔ après kana kuma ɲagami minnu min ye IRD mɔgɔw ye voilà donc maintenant ne ye vice président de 26e vice président mɔgɔw ka bɔ a kalama bi je suis fondateur n ye vice président fana ye filanan jeune jeunesse IRD n y'a président donné de y'a bonya dan kan tabarikala sabanan je suis président de fédération de Kayi u y'a bonya ta k'a di ma a bɛ n bolo donc n ye Sumayila kɛrɛfɛmɔgɔ ye mɔgɔ jigi dalen bɛ kan ko Sumayila mɔgɔw ka kɛsɛkan ye Gassama Sumayila taara mais an jigi b'i kan dɛ o de bɛ fɔ o bɛ fɔ bi dɛ bon n'o de don ne ko n tɛ mɔgɔ si sitɛni nin kanda wɔɔrɔ in na an ma se o tuma la mais n bɛ to silence i tɛ kuma oui mais n tɛ kuma n tɛ a yira kanda la ko n b'i soutenir mais kanda bɛ n bolo parmi les 6 la denkɛrɛnin 3 walafula dɔ de cɛ ka ɲi mais kanda bɛ n bolo parmi les 6 mais a tɛ don fɛ mɔgɔ t'a dɔn fo n'i ye n kɔnɔ fara mais n'an taara critère la ni kanda min choisira IRD bɛ tugu a kɔ mais n ye fɛn dɔ fɔ n bɛ segin a kan o de ye n kɛ mɔgɔ jugu ye an tun bɛ conférence la mars n ko n tɛ mɔgɔ janfa n tɛ bɔgɔ mɔgɔ kɔfɛ k'i poignarder
ka muru turila yerde mɔgɔ tolo bɛ ngana conférence la nye mun kɛ kulu sanfɛ a tɔgɔ yɔrɔ in tɔgɔ di kɛrɛsi la ngo ne bɛna mun fɔ aw ɲɛna Sumayila ne ye layidu min ta dafara n tɛ bɔ yerde kɔnɔ mais n tɛ Sumayila janfa an tora ɲɔgɔn bolo fo saya mais n ye dɔ kɛ position na 2010 aujourd'hui fɛn bɛɛ dara ne kan mas i sɛgɛnna an ka immunité b'a kan an ka taa sasinɛ an ka bila kaso la hali an bɛ juguya min na o kelen in de o n seginna ɲanina n tɔɔrɔ la n tɛ taa i position na n delila k'a fɔ k'a tɛ na ɲina awɔ i k'o tɛ minɛ ne tɛ taa i position na dɛ a fɔ kelen filanan n tɛ ɲa tugu 26 ans 27 ans député ka tugu mɔgɔ kɔ n b'a dɔn k'a fɔ i tɛ se ka gagner yanni an ka taa yɔrɔ jan n b'a jira la k'a fɔ n t'i soutenir ayi dɛ ma nin yɔrɔ faamu dɛ lamɛn dɛ n tɛ tugu candidat kɔ min tɛ se ka gagner présidentielle la i bɛ se ka perdre ne ɲɛnama kuma lamɛn dɛ lamɛnbagaw b'a lamɛn u bɛna téléphone ci n bɛ se ka tromper mais n ka analyse la ni n ka kodɔn na n tɛ tugu candidat kɔ n b'a dɔn i tɛ taa yɔrɔ jan na i tɛ gagner n tɛ tugu candidat kɔ k'a dabɔ dɔrɔn n tɛ gagner mais i bɛ négocier n bɛ kɛ ministre ye portefeuille de ministre n tɛ tugu candidat kɔ o y'i jo ye sabanan sɔrɔdasiw ye n bonya n'u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ça je le dis n filɛ k'aw de fɔ nin kuma fɔtɔ kamalenba kuma tɛ dɛ n y'a fɔ kunun n y'a fɔ kunnasini n b'a fɔ bi n tɛ tugu candidat kɔ mun tɛ se ka parti financer n tɛ tugu candidat kɔ n b'a dɔn ni n bɔra Kayira e y'i ka candidat tɔgɔ fɔ ka ban n t'a dɔn k'a fɔ ni n bɔra maliyɛnw b'a fɔ non Gassama ninnu fana jɔ t'a la il mérite pas n tɛ tugu candidat kɔ sɔrɔdasiw ye n bonya mini sɔrɔdasiw tɛ taa oui n'i b'a fɛ Gassama ka tugu i kɔ fini sɔrɔdasiw ka diya a ka sɔrɔ i ka kɛ sɔrɔdasiw ka candidat ye n y'o fɔ ka da mun kan Sumayila ye fanga perdre siɲɛ 3 parce que an bolo on est structuré an bolo militant bolo kɛlɛkɛcɛw b'an bolo mais c'est ça que Sumayila Sara ma fanga sɔrɔ o preuve aya tolo bɛ n kan na coup d'état kɛlɛ yanni i bɛ ka taa furu siri aya la u ye Sumayila de wele o Yunusu Ture bɛ yan Iba Ndiaye bɛ yan ko Sumayila man na Sumayila bɔra dɔrɔn a taara n sɔrɔ yɔrɔ in tɔgɔ di syndicat ka yɔrɔ tɔgɔ UNTM na Burusu Tarawele la ko n filɛ ka bɔ aya bara a y'a filmé a ko n kana u bɛ n kɛ premier ministre ye n ma sɔn wala n kana n ka tugu ko bɛ fanga di ma c'est le Sumayila le jour n'an tun tugura ko a y'a sɔrɔ an fana ka taa an ka wagati banna ne b'a dɔn delu filanan je suis conseiller des militaires je suis leur avocat leur défenseur mun ye a y'a sɔrɔ n tɛ sɔn ɲɔgɔn ka denmisɛn ninnu sɔrɔ ka fanga di ma ka t'u bila kaso la wallahi bilahi ni Maliki Jaw ni Asimi ni Sadio ani Modibo Kone ni Ablaye Mayiga n'a y'o kɛ ani Wage n'a y'o kɛ ka fanga di mɔgɔ ma mun bɛ taa u datugu mɔgɔ ma faga yɛrɛ y'a yɛrɛ faga o mɔgɔ bɛ nin candidat wɔɔrɔ in na n t'a dɔn olu de b'a examiner olu kɔfɛ u bɛ se ka jamana di jɔn ma voilà jɔn bɛ se ka u t'a kɛ de k'a fɔ ka briefing k'u ka dɛ on a besoin que i ka fɛn dɔ t'an bolo k'a fɔ vraiment i ye Mali to mɔgɔ bolo mɔgɔ min bɛ se ka Mali o mana ni wari t'i bolo i tɛ se ka kɛ candidat ya Gassama n bɛna sanda dɔ f'i ye Karata yɔrɔ jana ne ni dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ élection na n ye juru don a la n ko n'i gagné i bɛ rembourser n bɛ n kɛ dɔn n kɔrɔkɛ dɔn Yelimane mais an gagné a t'a fɛ ka n rembourser a kɛra mankan ye an taara IBK fɛ IBK de tun ye président assemblée ye a tigi y'i kan dɔ ko non ko wari m'ale la gagné ko militants b'ale bolo Cheikh Amadu Bacɛla ka hinɛ la a ko karisa ye nkalon tigɛ Mars a ko Ala kira an tɛ Mahamadu Dina de la 95% des musulmans a ko ni dɔrɔmɛ 1 t'a bolo n'a donna campagne la silamɛw tɛ o ta ye wallahi billahi silamɛw filɛ hɔ a hɔ la misiri 1000 bɛ Bamakɔ ni wari t'i bolo n'i taara silamɛw tɛ tugu kɔ wallahi billahi donc wari de bɛ mɔgɔ sigi jamana in kɔnɔ tiɲɛ don wa mais a fanba b'a la danaya ani confiance mais wari de y'a premier étape ye n'a t'i bolo ma kan'i yɛrɛ maloya aw dun ka candidat ninnu waritigi belebelew b'a la dɛ d'accord on verra siga yɛrɛ kelen don dɔw la k'u ye faso wari mais wari fana dɔrɔn tɛ dɛ problème fɔlɔ ye mun ye nka kuma lamɛn dɛ IRD mɔgɔ ni intérêt an bɛɛ ka dɔn da kelen fɛ an ka bɔ aujourd'hui an b'a ɲanga k'a fɔ fanga banna bɛɛ bɛ n'an fɛ waritigiw nana jɔyɔrɔbatigiw nana parce que on est soudés an bɛ ɲɔgɔn bolo mais n'an tɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ sari ɲɔgɔn na i n'a fɔ kɔnɔ an bɛ sari ɲɔgɔn i n'a fɔ tɔ mais an ka to ɲɔgɔn bolo an ka candidat kelen choisi an ka taa mais n'an m'o kɛ mɔgɔ man faga an yɛrɛ ye IRD faga c'est ça la vérité a ka ca fa Afrique ya k'an bɛ taa primaire la mun y'an sɔrɔ primaire la Bobe ni Sumayila terimaw dɔ
olu de bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ san 10 chaque 13 heures u denw bɛ taa wakasi la ɲɔgɔn fɛ ni l'école bilala Bube yɛrɛ da a ko tellement que a ye Sumayila muso ye k'a fɔ a bɛ se denmisɛn ladon na ni wakasi bila ale denw bɛ taa wakasi kɛ Sumayila bara terimaw don mais mun y'u bila ɲɔgɔn na candidaturiya di yan Adama ko k'an ka taa primaire la finali kɛra Sumayila Bube Sumayila Sise sali kɔnɔ décompte ma ban Bube est très intelligent a ka biki n'a ka machine b'a bolo il a eu que Sumayila a gagné a wulila a ka rate les décomptes a taara Sumayila embrasser félicitations mais a labanna cogo di jɔn y'an kɛlɛ c'est pas le même Bube y'a dɔn Sumayila ma fanga sɔrɔ a sara bi oui u taara fɛn dɔ créer 10 signataires n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ k'u le tɛ tugu Sumayila kɔ i yɛrɛ ka parti ka ban ka tugu i kɔ ni mɔgɔ taara ɲɔgɔn sama la fanga la n'i y'a bi a tɛ tugu i kɔ hali n'a k'a bɛ tugu i kɔ masi an ka taa kuma wɛrɛ la. Gassama e ye o expérience sɔrɔ k'i to Adama na est ce que e bɛ se k'o expérience bila bi yɔrɔ de ka bolo kan walasa u bɛ se ka kisi Adama ta ɲɔgɔn ma parce que n'i ye makɔrɔya ani expérience de. Très bien i ka kuma in na kanda bɛɛ ye n bonya a bɛɛ y'i bonya bɛɛ taara n bara hali n bɛ Tunisi bɛɛ ye n bonya bɛɛ ye n bonya hali mɔgɔ wɛrɛ ye n bonya mun tɛ yɛrɛ yɛrɛ u tolo bɛ n kan na mɔgɔ wɛrɛ ye n contacté o ye jɔyɔrɔba ye ne bolo o tɛ ko n cɛ ka ɲi o kɔrɔ tɛ fɛn ye hakili la ko n bɛ se ka fɛn dɔ kɛ mais n ko n tɛ n kan di mɔgɔ si ma mais a sera yɔrɔ dɔ ma ça commence an tun bɛna taa conférence dɔ kɛ a bɛ ka gɛlɛya dɛ a gɛlɛyara mɔgɔw ko k'an bɛ ɲɔgɔn gosi mais ne nana ka bɔ Tunisie n ye bɛɛ lamɛn je crée un groupe fédération ɲɛmɔgɔ an maa 8 n taar'u fara ɲɔgɔn kan n ka wuli ka jɔ muso kelen b'an cɛ la Enda Jire madame Traoré Penda Segu n ko wuli ka fédération ɲɛmɔgɔ fara ɲɔgɔn kan an taara fara ɲɔgɔn kan an ye hakili de o hakili de dɛmɛ bɛ dɔw ma an k'an ka taa dɔɔni dɔɔni jamana bɛ taabolo min kan an kana bɛɛ bila ɲɔgɔn kan conférence remembrement appel de candidature soit de candidat c'est trop an ka taa dɔɔni o ma bɛ dɔw ma o de y'a to n b'o yɔrɔ la hali bi candidat bɛ n bolo dɛ i bɛ ka mun fɔ parmi mais mɔgɔ t'a dɔn bi dɛ mais n'a dɔn sera n b'a fɔ waritigi kɔni don i ka candidat kɔni ye waritigi siga t'a la parce que ko parti kana di mɔgɔ ma min tɛ se ka financer o b'a yira ko waritigi dɔ don n bɛ min f'i ye an ka nin bila su kɔrɔ n y'o fɔ ka da mun kan IRD ye Sumayila de ye hali an tun bɛ an tɛ a banna politique mɔgɔ tɔw bɛ n kana se Sumayila an tɛ a banna Sumayila de b'a bɛɛ financer n'a ko pas moins de 20 millions an ye sortie o sortie kɛ Sumayila mana fɔ bɛɛ ka na ni dɔ ye hɔrɔn dɔ dɔ 300 000 dɔ 400 000 Sumayila de b'a bɛɛ financer an tɛ a banna an ye sortie o sortie kɛ c'est Sumayila qui a financé IRD kɔnɔ c'est Sumayila seul ale de bɛ wari ɲini n bɛna f'i ɲɛna wotu dɔrɔn IRD ka assassew deuxième tour la a fɔra assassew dɔrɔn assassew ani délégués 400 quelques millions oui IRD Mali bɛɛ 703 communes an ka candidat tun bɛ yɔrɔ bɛɛ maire wote la 703 communes Sumayila de tun b'o bɛɛ bɔ Sumayila de y'a wari bɛɛ labɔ fantan tɛ se k'o kɛ i ɲɛ bɛ wari la mobili min bɛ bori o wari min bɛ di dɔw ma o Sumayila de b'a bɛɛ di a yɛrɛ bɛɛ bɛ bɔ ale yɛrɛ de kun a bɛɛ Sumayila de b'a ɲini an t'a dɔn a bɛ bɔ min fantan mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'an ye wari fara ɲɔgɔn kan 100 wala 1000 bɛɛ ni mɔgɔw wala k'a di Sumayila ma tɛ n'a sɔrɔ dɔw bɛ hɔrɔnya la n'u y'a dɔn k'a fɔ i mérite u bɛ taa dɛmɛ d'a ma 10 millions 20 millions dibi la ça c'est normal voilà un peu n bɛ min f'i ɲɛna mais an mako bɛ mun na bi IRD kɔnɔ a ka d'an ye an ka taa Kuluba mais ne ka source ye mun ye pour terminer i kana kuma d'aw kan dɛ ayi n tɛ kuma d'aw kan n'an ma taa Kuluba an ka parti on est deuxième force a ka to an bolo deuxième force an y'a sɔrɔ mun na cogo jumɛn na chef de file position an y'a sɔrɔ cogo min na parce que on vient au deuxième rang o de y'an bila chef de file position na o an ka député ka ca an ka maire ka ca an ka conseil sénégal ka ca an ka élu ka ca a ye parti ba yɛrɛ de mais n'o t'an bolo ni wari t'an bolo ka député élection organiser ni wari t'an bolo ka maire wote kɛ Sumayila tun bɛ nin bɛɛ kɛ Sumayila ye fɛn dɔ kɛ pour que ka kuma bila témoignage do an bɔra élection min na 2018 an ni mɔgɔ taara alliance la RPM n'an ka Sadi n'an ka o Sumayila ye 3 millions di candidat bɛɛ ma aw ni mɔgɔ taara alliance la législative la Sumayila ye 3 millions législative la communal la c'est la même chose an ni taara liste la yɔrɔ yɔrɔ Sumayila ye 3 millions di man fɔ an ye dɛ mais c'est ça mais est ce que ne bɛ n to o la nin dɔnniya to ne la ne bɛ n yɛrɛ pandi yan k'i yɛrɛ di fantan dɔ ma ne bɛ n yɛrɛ bila ka juru dɔn ka na ka n yɛrɛ dɔlɔ wa
non ala jabata ala tɛ sɔn n'an bɛ taa kuma min na wala pourquoi juguya bɛ dɔw bolo u m'a faamu mais n'i ye bonya i bɛ sɔrɔ mais hey politique tɛ misirisali tɛ sunkalo sun tɛ ala ko tɛ alikaba munumunu tɛ politique mɔgɔw bɛna fɛn dɔ fɔ aw ye bi a fɔ an ye dɛ n'an nana n bɛ population tromper ko c'est l'intérêt des populations ou intérêt des Mali c'est faux jɔn ka intérêt don i yɛrɛ kun o de bɛna premier an bɛ mɔgɔw nɛgɛ n ko mɔgɔw fara o de la wallahi billahi n'i ye kalon tigɛ lahara don ala b'i ɲininka o de y'a to ne tɛ politique mɔgɔ ye o i ka intérêt de bɛna o de fɔlɔ ye filanan i bɛ miiri c'est ça la vérité a lajɛ dɔrɔn pere wa ne kɛ wala i bɛ ka il n'est pas de programme mais a y'a nɛgɛ ni kumakan duuru ye an bɛ kuma bila o la c'est Mali d'abord c'est bonheur de Mali c'est honneur de Mali je vais lutter contre la corruption je vais pas négocier avec les rebelles a kuma duuru in mars i terikɛ dɔ jɔnni i bɛ ka i y'o n terikɛ ko ye bi ya i terikɛ dɔ ne terikɛ bɛ kɛ e ka tila ka ne terikɛ ni kumakan duuru a ye jumɛn kɛ a ko filɛ nin ye kumakan duuru rien corruption ɲana tele la o de y'a to an bɛna s'a kuma ma a ye dossier classé mais ko dossier bɛ lakunu ni faama dɔ taara faama dɔ bɛ na faso ka wari n da bɛna s'a ma n'a sɔrɔ ne gasa ma ye dɔrɔmɛ kelen dumu u ka taa n bila kɔsɔbaba na a ka bin kan c'est ça la vérité an tɛ se k'an si bɛɛ kɛ dɔ ka kɛ milliardaire ye fantanya bɛ dɔ faga ça marchera pas an dun b'a dɔn vérificateur yali Amadou Ousmane Touré kɛ vérificateur awɔ a y'a ka rapport di bɛɛ kama 153 milliards ala 153 milliards a bɛ min a ye dossier classé mais a bɛ kunu mais mɔgɔ kelen ta tɛ jamana in ye o wala MP n b'a fɛ ka mun fɔ yɛrɛ kan tabarikala foyi ma tiɲa an bɛ candidature ko de la jagoya dɔ bɛɛ bɛ kan bɔ vraiment y a rien mais ni ala sɔnna ala k'a to ka kɛ hakilima ye ala k'a to i ka gangari kan mɛn u ka komi siba to tɛ ladiri kan mɛn wallahi billahi ne tɛ kɛ candidat ye e ko k'i tɛ kɛ dafu ye n tɛna kɛ ministre ye n tɛna kɛ gouverneur ye i b'i ka député n tɛna kɛ ambassade ye haro fana sa sofi mais wallahi n bɛ tiɲɛ fɔ yɛrɛ mɔgɔ ɲɛna n'u y'a lamɛn i bɛ taa mairie de ni nata b'i la nata tɛ ne la ne bɛ sida ka tiɲɛ fɔ n bɛ tiɲɛ f'u ye wagati nataw na n'u y'a lamɛn an bɛ ɲɔgɔn bolo n'u m'a lamɛn bɛɛ b'i yɛrɛ bolo mɔgɔ si ma mɔgɔ sa o ala sogo ni question laban min bɛ an bɛ taga o la ok an ka yɔrɔ de ta n ko o to tan komi o y'i yɛrɛ ka laɲini ye n'o tɛ ɲininkali kelen tun bɛ n bolo a la a ka ɲi n b'i deli an ka nin to tan ok an ka a to tan an bɛ taa ɲɛfɛ waati min na fanga dafiri kɛra i ko an ka tugu sɔrɔsiw kɔ an ka to sɔrɔsiw bolo k'a daminɛ o don na ka n'a bila bi la yala i ye wasa sɔrɔ a la tiɲɛ yɛrɛ la fanga ka ɲi sɔrɔsi ninnu bolo wa oui parce que e bɛ tiɲɛ de fɔ o ma si n teri de ye mais tuma dɔ la ne nana n tɛ la i bɛ n fɛɛrɛ k'i fɛɛrɛ cogo di i bɛ n fɛɛrɛ jɔnko min na n tɛ se ka n yɛrɛ bɔrɔ dɔn parce que n'i ye ne ɲininka n dun ko maliyɛnw ma n ko fɛn fɛn ka di i k'i ɲininka n b'a jaabi ne tɛ taa ne la dɛ mais n ye mun mɛn maliyɛnw da la ça ne va pas a ma ɲi oui jamana yɛrɛ tacogo ma ɲi mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna maliyɛn mun bɛ mun fɔ bi ça va pas a ma ɲi ça va pas ça va pas an kana ɲɔgɔn nɛgɛ maliyɛn mako tun bɛ mun na basigi la ala an ka a bɛ gosi ni bɛrɛ kelen ye lakana a ka sɛbɛnti mais don o don mɔgɔ bɛ sa don o don hali bi don o don kabako bɛ kɛ hali bi l'insécurité pour que i k'a dɔn k'a fɔ ça ne va pas n bɛna kuma o de kan n kana segin o kuma kan polisiw ye mun kɛ o don na e bɛ se k'a fɔ o bɛ kɛ jamana jumɛn kɔnɔ yɛrɛ k'a lajɛ dɛ e ka ne lamɛn bana to n bolo bani ne teriw don je suis leur avocat je suis leur défenseur polisiw non tenitigiw armée yɛrɛ oui uniforme n'a fɔra ko l'armée nationale gendarme national police nationale garde nationale sapeur pompier olu de tɛ yan olu don mais u ye mun kɛ n t'a dɔn Asimi bɛna mun kɛ a tɛ k'a fɔ ko commandant taara yɛrɛ arandi dɛ u ye faute min kɛ n'u ma réagi il va tirer la conséquence o ye Asimi ka fanga bantɔ ye e yɛrɛ tenitigiw a ka bɔ ka taa lebu yira dunda la u ye mun kɛ a ka jugu ni rebelliw ta ye polisiw minnu ɲɛ nin kɛ u ka jugu ni mafagala ye u ka jugu ni rebelliw ye bɛɛ tɛ nin fɔ dɛ lamɛn ala kana to n ka bɔ yan lamɛn bani ne ye diinɛ min kala a bɛ hadisa kɔnɔ ko alfitinatu asaddu min alqatli mɔgɔ min bɛ kɛlɛ tigɛ a ka jugu ni mafagala ye polisiw ye mun kɛ i ye Mali wuli de o an bɛ jɔn fɔ
gendarme ni garde minnu bɛ kaso bɔn kɔnɔ an'u directeur Gindo on doit les décorer, on doit les nommer général parce que u ye hakili bila dusu ɲa n'u tun wulila polisiw nɔfɛ a kun tɛ diya dɛ hali bi an bɛ su dɔn na o mais mun tun ka gɛlɛn a bɛ sɔrɔ an kɛra Afganisa ye u ye palais min na n ko ya 560 criminels o de bɛ kaso la wadi senu ye minnu tɔ ye 560 o bɛɛ de bɛ yen olu bɛ kuru kelen kɔnɔ n'i taara vidéo la u b'a jira i la 560 rebelles nation bɛɛ b'a la olu de bɛ yen ni Kosovoba n'a da tun kari la an bɛ kɛ cogo di mais merci bravo mais mun ka gɛlɛn Asimi ni ɲɔgɔn kɛra ka kɔrɔ dɛ hakili jigi dɔ Sadasi u ye ni ɲɔgɔn kala a y'u arrangé Sadasi Ala ka hinɛ la ni ɲɔgɔn kɛra mɔgɔ minnu tolo bɛ n kan na a y'u arrangé Alpha dɔ ye nin kɛ a y'u arrangé mais a ka n'u arrangé a ka n'u condamné n'u y'a jira anw na k'u bɛ se kɛlɛ la polisi minnu ye nin kɛ dɛ u y'a jira anw na ko non k'an bɛ fɛn fɛn na fanke futi dɔ an bɛ bolofu de la olu bɛ se kɛlɛ la olu bɛ se ka nɔrɔ libéré ni ne de ye Asimi ye a b'u tɔgɔ sɛbɛn k'u ta avion na ka t'u bila Kidali ani Tessalit bien sûr et surtout mais mun tɛ bala ne la an yɛrɛ denw don dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlankalo wala n'i ye ne gasama lamaga n bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna polisi minnu ye nin kɛ ne ma mɔgɔ ɲɛnama y'u la k'a fɔ ko minnu bɛ se ka lajɛ o a bɛɛ denmisɛn musomanninw ni cɛmanninw u bɛ ba ni fa n'a ye dɔrɔgɛlen don oui ba ni fadegi ka taa marifa gosi Kosɔbɔ da la mais ne ye mɔgɔ min ye dɔrɔn déchargé min taara far'u kan on attend Asimi bɛna décision min ta mɔgɔ ma ale faga yɛrɛ de y'a yɛrɛ faga o déchargé ale taara far'u kan mais an yɛrɛ denw don délinquants don député den mana kɛ délinquant i b'a fɔ ko taga bila kɔrɔ la an bɛ négocier u bɛ fini don a la a bɛ kɛ gendarme ni policier ye sunguruba min bɛ n bolo kɛrɛfɛ n'a den ma ɲi n bɛ taa don polisi la honorable bɛ ka kuma dɛ i den mana bɛ kɛ suɲɛ honorable bɛ ka kuma dɛ kuma lamɛn n ko saya kɔfɛ san 1000 kɔfɛ masi mun de bɛ yen n bɛ tiɲɛ de fɔ maliyɛnw ɲɛna n kana balo nin kɔfɛ Allahu akbar polisi bɛ tɛ mɔgɔ jugu ye o ɲuman b'u la o non ɲɔgɔn tɛnitigiw de tɛ kan kɔnɔ wa équipe mun bɛ yen ne b'a kalama ils sont de l'ARAM Kasobo mɔgɔw ndege b'u bolo marifa b'u bolo mais u ka chef ko non laisse-les surveillant des prisons oui mais mun ye ndeburu ba l'état bolo i n'a fɔ mun kɛra jɔnkunda la Mali souvent on est négligent Asimi ni farati la a kɛra siɲɛ saba tun b'a fɛ k'i faga misiri kɔnɔ k'i kan tigɛ i bɔra o la sisan u ye mugu ta k'u bɛ jamana ci Ala y'i bɔ la sabanan mana k'a la an b'a la Ala k'an kisi ninnu marchera ka bɔ jusqu'à u ka yɔrɔ polisi GMS la k'a filmer u sen na démission ka bɔ mais e sɔrɔsiw ka conseiller e ma conseiller du président maintenant ne ma bɔ a kala n'a ma ɲɔgɔn ye o n bɛna fɛn dɔ fana f'i ɲɛna ni Asimi ka di han je voudrais k'a ka ne yɛrɛ sɔn han parce que depuis a sigira ni Maliki bɛ ɲɔgɔn ye ni Sadio bɛ ɲɔgɔn ye ni Modibo Kone ni Ndaye ni président tɛ ka ɲɔgɔn ye mais président depuis a sigira n bɛ taa ka cabinet la a tɛ mɔgɔ yɛrɛ sɔn e y'a ɲini k'a ye n y'a ɲini a b'a fɛ ka kɛ i bɛ ka ɲɔgɔn ye han Asimi sinon ne mɔgɔ min b'aw defa a b'a dɔn mun bɛ n bolo ni n taara n bɛ maliyɛnw ka ci f'a ɲɛna ne b'a ɲini ka Asimi ye ne man kan ka hali Asimi a ɲini k'a ye o ne ɲɔgɔn na i tɛ tɛmɛ ACRT ɲɛmɔgɔ fɛ ne ɲɔgɔn na Asimi kan kan ka a ka cabinet wala communicant ni conseil kan kan ka fɔ ka sama wele a kɛ reçoit n'a ma wele n filɛ ka appel kɛ radio la a y'a fɔ a ye ko ne b'a fɛ k'an reçoit mɔgɔ min ye Asimi ye n'a muso tolo bɛ n kan na n'a teri tolo bɛ n kan na n'a promotion tolo bɛ n kan na k'a ka ne reçoit a dɔgɔnin dɔ bɛ yen ko Yaku n teri dɔ a bɛ Kati militaire dɔ Yaku a fɔ Asimi ye k'a ka ne reçoit a tɛ se Isa Kawuji ma komi ale kɛlen don ka tɔn sigi ale bɛ k'a dɛmɛ d'accord ale k'i ladon problème ye mun ye quoi e ka baro n'a bɛna diya dɔrɔn i b'a tiɲɛ a kɛ Ala kama kana paniquer quoi vraiment sabali k'i paniquer comme e bɛ fɛ k'a ye a kɛ Ala kama sabali sa ok n y'a ɲini fɛ Ala kama ani an ka mission kama kana kuma ɲagami parce que i b'a fɛ taa pisi min kan n bɛ diyara ye n bɛ paniquer n t'a dɔn ka so bɛ kuma fɔ maliyɛnw ɲɛna n bɛ mun ɲini Asimi fɛ ni polisi ninnu y'a jira k'a fɔ k'u bɛ se ka Mali libérer a katiw bɛ bila nɔrɔ la mɔgɔ minnu ye nin kɛ n'a m'o kɛ ne teri dɔ de mɔgɔ ma ka fanga tiɲɛ ale yɛrɛ ka fanga tiɲɛ dɛ Allahu akbar wallahi billahi ɲina
mais n bɛna fɛn dɔ fana f'i ɲɛna bi kabako fɛn dɔ bɛ préparation na o Asimi ka dɔn dɛ polisiw ka dɔn dɛ polisiw t'a dɔn k'a fɔ k'u nɛgɛ bɔlen don oui sirada polisiw u bɛ mun da sotaromatigiw kan Ala de b'a dɔn u bɛ mun da taxitigiw kan Ala bɛ u bɛ di mun da moto ni mun nana telima ye u bɛ mun da minnu bɛ cɛncɛn da tɔgɔ di bɛnitigiw kan u ka surɔfɛn minɛ yɛrɛ tɛ dogo la bilen o yala u bɛ wari minɛ ka taa dɔ di u ka chef de ma wala ka taa dɔ di Asimi ba ne t'a dɔn fɔlɔ polisi tun bɛ surɔfɛn dogo mais t'a dogo a tɛ dogo bilen u b'a kɛ kɛnɛkanje de la mais e kan ka ninnu de dénoncer CNT kɔnɔ d'accord CNT bɛ cogo min na a tɛ comme assemblée sinon ne ni mɔgɔ tɛ jɛ ka kɛlɛ kɛ o a ye kɛlɛ kɛ assemblée kɔnɔ dɛ mais aujourd'hui ni fɛn min bɛna an bɛɛ de b'a discuter CNT bɛ ten indépendance tɛ n bolo voilà ni fɛn min bɛna an b'a discuter bɛɛ de b'a discuter il y a pas de majorité opposant opposition ye min ye fanga sinamatɔn tɛ yan ne tun bɛ fanga sina la e sinamuso kɔni ni wo b'a ka i ye kɛlɛ kɛ dɛ ni wo b'a ka fini na n ko i bɛ dɔ fara kan i ye kɛlɛ kɛ sinamuso jugu bɛ taa dɔ fara fini bɔrɔtɔ de kan o CNT kɔnɔ an tɛ k'i wuli ka jɔba de ye quoi ani bana bɛnna filanan fana n bɛna tiɲɛ f'i ɲɛna n bɛna déclaration de kɛ bi ne bɛ sɔrɔdasiw soutenir i ko yala cuman ka ɲi mais sɔrɔdasiw nana sɔrɔ jamana cilen don i bɛ ka jamana dagakolon ci n bɛna fɛn dɔ fana f'i ɲɛna i k'o faamu Maliens tiɲɛ tɛ ban foli la dɛ 18 mois an ye 9 mois kɛ coup d'état wɛrɛ kɛra ten fɛn ɲuman bɛ se ka kɛ i yɛrɛ terikɛ n'an bɛ jigin 18 matigiw la i bɛ ka san mandat joli k'aw kunna san 7 o tɛ dɛ depuis i bɛ ka wolola a bɛ balo Mali la an ka taa o fɔ o cogo la kɛ depuis étudiant ka na kɛ conseiller ka taa kɛ ambassadeur ye ka na kɛ affaires étrangères ka kɛ premier ministre ye ka kɛ président assemblée ka kɛ représentant de CEDEAO ye ambassadeur ka na kɛ président ye 7 ans a ye mun kɛ donc an ka temps di mɔgɔw ma donc an y'a bɛɛ kɛ ho la foyi ma ɲɛnabɔ donc moi je crois que c'était le temps Layidu Kanbɛ an bɛ profiter o la o ye des 18 mois de dira ma 18 jours min dira ma CEDEAO ne ko mɔgɔ kan ka CEDEAO kuma yɛrɛ lamɛn ba a man ka lamɛn club de soutien do CEDEAO wallahi c'est le club des amis des présidents oui Afrique président u bɛ o de la ya n'u ka fɔ ko an ka taa élection na Mali bɛ degun min na ba faga min bɛ kɛ u t'an dɛmɛ ka nɔrɔ libéré wa o kan ka kɛ an ka sɔrɔdasiw tɛ se ka patrie kɛ Tesaliti ni Kidali jamana fɛrɛlen don fo n'an y'a bɔrɔtɔ accord min signera ko an tɛ se ka bɔ un mètre Kidali n'an ma route ta Faransi fɛ jamana cilen don CEDEAO man de bɛ jamana ka libéré maa faga min bɛ kɛ nɔrɔ la Douentza ni Koro ni Bangasi ni Mopti ani Sévaré Jabali Kulukɔrɔ Masina foyi ma raté dugu min ma sɛnɛ kɛ ɲinan tɔgɔ di a dugu ka ca dɛ u b'a dugu tɔgɔ fɔ u ye dugu min minɛ ko Farabugu olu bɛ cogo di u ye pont kari don o don mɔgɔ bɛ sa moi je crois que honnêtement c'était une honte c'était un club des amis an tɛ CEDEAO lamɛn an tɛ mɔgɔ si lamɛn mais an bɛ Maliens lamɛn dɛ dɔ ka fara nin bila n bɛ kuma ni hakili de ye dɔ ka fara fɛnkɛ kan jumɛn transition pour que dɔ ka fara kan n bɛna kuma o de kan pour que an ka da sujet wɛrɛ la a man kan ka bɔ ne da kɔnɔ a fɔ mun na ne bolo bɛ tulu kɔnɔ lidaga min bɛ yen CNT la ne bolo b'a kɔnɔ o mana di de bɛ yan bien sûr di bɛ yen hali n'a danna i bɛ climatiseur kɔnɔ ticket bɛ d'i ma sara bɛ d'i ma e fana sa o ye lidaga de ye sa an ka ti ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye sa fɛn dɔ bɛ an ka ti ɲɛfɔ sa mais n'i bɛ fɛn kɔnɔ a hɛrɛ b'i kan i t'o ŋa nin walawala mɔgɔ ka c'est important ni ne ko dɔ ka fara a kan mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ u bɛ mun fɔ u b'a fɔ ko comme yɛrɛ b'a kɔnɔ n yɛrɛ ka intérêt dafa a bɛ fɔ a man kan ka bɔ ne da kɔnɔ CNT 121 membres ni mɔgɔ ko dɔ ka fara a kan comme Issa Kawujemu i tɛ fɛn kalama naloma de ye a man kan ka bɔ an da kɔnɔ n'a ma bɔ anw da kɔnɔ a man kan ka bɔ Maliki Jaw da kɔnɔ président de CNT a man kan ka bɔ Asimi da kɔnɔ a man kan ka bɔ Sogɛli da kɔnɔ n kɔrɔkɛ a tun bɛ panpanpa la komi tinɛni premier ministre lamɛn hali ni e bɛ gasa ma don wa d'abord Sogɛli jugu de ye n b'a fɛ k'a ɲɔmɔti dɔrɔn i b'a fɛ k'an bilala n ka fɛn fa ye Sogɛli tun bɛ panpa la komi tinɛni a tun tɛ kuma hali ne fɛ parce que n ko ka fanga ka di sɔrɔdasiw ma wallahi bila Sogɛli tɛ ne fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sumayila ka da la an b'an disi da ɲɔgɔn kan parce que n ko fanga ka di sɔrɔdasiw ma n y'a fɔ ka da mun kan a ma kɔrɔ dɔn si bɔra n tɛgɛ n ko an tɛ bɛn a la e tun bɛ nin fɔ minɛ 217 partis an tɛ bɛn a la an bɛnna la wa
ça ni M5 mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na k'a ka M5 ka président ɲabila a ko a t'a bila il est premier ministre a bɛ M5 fana ɲɛmɔgɔya la o kɛlɛ de bɛ yen bi n filɛ ka secret f'i ɲɛna de. mais a ka baara kɛcogo e b'a ye cogo di. mais n'i k'i cɛ ka ɲi n bɛna o la kana pressé ma n'i k'i cɛ ka ɲi dugu bɛ jɛ o bamananw ko filɛbaga bɛ kɔɲɔmuso la mun t'a den dama ye a tɛ kuma ne fɛ mais ne tun bɛ Tunisie mais a fɔra n ye k'a ka document nana députés tun b'a fɛ k'a boycotter parce que a ko k'o n'est pas légitime ale de bagara ma de ale de y'an gosi o mais an ko an kana taa juru saraka la ne nalen an ye baara kɛ ji jukɔrɔ k'a fɔ députés ye n'o ye Sogɛli jota la a ko on n'est pas légitime u kan gɛn mais sisan a ko k'a bɛna a ka programme d'an ma mais an kana Sogɛli lajɛ an ka Mali de lajɛ a bɛ kuma don min na il a parlé tant que Sogɛli il a parlé tant que responsable de M5 RCP mais aujourd'hui le chef de gouvernement Assimi de y'a nommé mais an ka programme analyser n'a ka ɲi Malienw ma vraiment an b'a voter n'a ma ɲi an b'a boycotter mais je te le dis n ye vidéo kɛ n ka san 26 in kɔnɔ n ma deli ka Sogɛli ɲɔgɔn premier ministre ye k'a nana n'a ka programme ye k'a ba sigilen don k'a bɛ don mɔgɔ hakili la k'a bɛ se ka jamana bɔ bolo la a ɲɔgɔn tɛ yen. i ye min kɛ nin ye hɔrɔnya dɛ. an tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ mais n'an mako b'a la Mali ka yɛlɛyara i kan Sogɛli ka programme an kana bɛɛ ta dɛ saba fula dɔrɔn. a ka programme ka ɲi. non a ɲɔgɔn n ko 26 ans. i ma deli k'a ɲɔgɔn ye PAG la. a y'a kɛ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ il est intelligent mɔgɔw y'a ɲɔgɔli o k'a fɔ a ko jaabi a m'o jaabi bravo. Moi, je vais soutenir Sogɛli pour que transition gagne à bolo. Je vais soutenir Assimi pour que transition gagne à bolo. Voilà un peu, mais mun ye doka faraka. A kana bɔ an da kɔnɔ dɛ. A ka kuma tɛ. An bɛ mun fɔ ni ne ye Sogɛli ni Assimi ye tɔrɔla jɔrɔ sɔgɔni kelen tɛ fara transition kan an bɛ taa élection na mais n'an ko an bɛ taa élection na ne ko n'a ti ɲɛna a bɛ ti ɲɛ jɔn bolo. Mali. C'est pas nous tous. Mali. Comme Mori do ka mɔdenw ma ko dunan bɛ wuli a si bɔra. Tɔw borila ka taa kule mɔdeni muso k'a ye mun fɔ a ye ko kunkoloba in ko dunan bɛ wuli k'an ka taa u y'a sɔrɔ golo kan n'a ka walahana ka kɔlɔsi a ko n dɔgɔninw ko k'i ko dunan bɛ wuli a ko n y'o de fɔ dɛ dunan u si bɔra a ko n'i ka kunkoloba n'i ka walaha i b'a kɔnɔ jamana min bɛ yen bi Mali ne ko an bɛ élection min kɛ présidentielle Malienw a hakili la ko député wote don wa ko yɛlɛmaninkaw dɔrɔn de bɛ wote yan a hakili la ko section 3 commune bɛɛ de bɛ wote yan a hakili la Bamako si commune wote don wa c'est tous les Mali n'o de don mas a fɔ n ye commune gouverneur 12 ye région tun ye 9 ye dɔ farala kan n'i y'a kɛ a bɛ taa 14 12 a fɔ n ye élection bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na librement ni kayi tɛ hali kunu jijeni jɛ ma cɛ i ye mɔgɔ ta kɛ ka kariw jɛ mɔgɔ bɛ faga don o don élection bɛ kɛ min i bɛ taa kɛ min n'a kɛra tɛ ni ne de ye parti ɲɛmɔgɔ n b'a fɔ n ma sɔn ni ne sɔrɔla sen n bɛ marifa ta ka coup d'état préparer wallahi billahi parce que n b'a fɔ tu n'es pas légitime a b'a fɛ k'an bila o de la fana tuguni yan ça c'est un deuxième mars jɔn bɛ élection préparer jɔn bɛ taa bulletin ta ka bila yirini kɔnɔ c'est pas la population n'u hakili sigilen tɛ bɛ t'u yɛrɛ di saya ma a fɔ kɛlɛ fila kɛ o ye fila ye fila sabanan jɔn bɛ élection organiser c'est pas les assesseurs les préfets les sous-préfets sous-préfet bɛ Mopti yan préfet bɛ Bandiagara a caman t'a place la bilen dɛ dɔ bɛ Bangasi yan caman t'u place u bɛ se ka voter cogo di l'école karamɔgɔw de bɛ élection organiser k'a kɛ président de bureau vote ye l'école bɛ min jamana min l'école tɛ est-ce que Mali yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na il faut récupérer notre pays an ka taa o la mais pourquoi ko CEDEAO u kana da embargo ma na ye u ka dugukolo yɛlɛma an kan an bɛ balo d'abord n'an ma yɛrɛ bɔ ni malangola in na ko embargo ala k'a to u ka embargo kan kan an ka sɔbɛ ta parce que maliyɛn bɛ nagasa la an tɛ sɔbɛ kɛ sɛbɛ jumɛn n'an ye suɲali dabila ka corruption dabila an mako tɛ CEDEAO dɛmɛ la an bɛ se ka balo Mali kɔnɔ je suis à la commission des finances et économie pendant 26 ans i bɛ sɔrɔ dɔn lamɛn dɛ on a 147 députés députés 140 la an tilalen bɛ baara taabolo 11 na mais ni septembre sera an tɛ septembre kɔnɔ wa an bɛ taa cahier bila bɛɛ bɛ t'i tɔgɔ sɛbɛn i tɛ se ka tɛmɛ commission 2 kan cahier ba in a b'a kɔnɔ ko premier choix deuxième choix i b'a sɛbɛn tan de pour que i bɛ taa baara kɛ commission minnu kɔnɔ salibaw mais moi 26 ans n ka premier choix ye commission des finances de
Je reçois les banques mondiales, je reçois les FMI, je reçois les directeurs de budget, je reçois les directeurs de douane, je reçois les ministres, les partenaires techniques et financiers. An b'o reçoit mɔgɔ bɛ Mali sɔrɔ fɔ ne yan o de bɛ jamana in kɔnɔ wallahi billahi n'o ye Amérique ka Mali bɛ kɛ lidaga ye mais a ka sɔrɔ corruption kɛrɛla mɔgɔ tɛ suɲɛli kɛ n'i y'a suɲɛ an b'i kan tigɛ c'est ça la vérité donc mun ye k'a fɔ dɔ ka fara kan an b'a to peuple bolo mais balawu ye mun ye jamana bɛ balo fɛn saba de kan n bɛ kuma bila mun kan majorité o ye minnu bɛ fanga la a fɔ kelen sinan filanan ye jumɛn ye l'opposition sabanan ye jumɛn ye société civile ninnu de bɛ jamana jɛrɛ o ni saba mais l'état kɔni bɛ yen Asimi ni Sogɛli n'a ka gouvernement kɔni bɛ yen mais opposition tɛ yen a tɛ yen bi a tɛ yen bi dɛ opposition tɛ jamana kɔnɔ maliyɛnw société civile tɛ yen o fana tɛ yan a tɛ yen sinon olu de ka problème ye olu de ka kan ka nin analyser i n'a fɔ ko fɛn ye mun fɔ Sogɛli an bɛ taa mun assise la assise la an kan ka nin bɛ déterminer don ka analyser an ka maku an ka kɛ bobo ye an ka kɛ tologɛrɛ ye fɛn tɛ mɔgɔ Gassama Sogɛli Asimi Malika an kana foyi fɔ maliyɛnw bɛ taa analyser k'a fɔ vraiment an bɛ se ka dɔ fara kan an tɛ se ka dɔ fara kan c'est ça la vérité mais ni mɔgɔ ko a ka bɔ anw da an minnu bɛ bolo bɛ lidaga kɔnɔ tulu kɔnɔ k'a fɔ dɔ ka fara kan anw de jɔ t'a la ni maliyɛnw ye fɛn fɛn k'an dɔ ye an de ye kɛlɛ tigɛ wala ma n ye faamu cogo min na qulil haqqa walaw kana mura aw yɛrɛ dama bɛ ka nin fɔ ɲɔgɔn ye k'aw kana a kuma bɔ mais a bɛ sɔrɔ o tɛ lamɛn a bɛ digi u la sinon dɔw bɛ ka bɔ n'a kuma ye dɛ ko ka dɔ fara kan dɛ d'accord o ye minnu y'a faamu Mas e tɔgɔ ye Masi ye Ɲama tɔgɔ ye Mariko ye nin ye Ture Marisa jɔ mɔgɔ ye Ture mais ne ye Gassama de ye ne bɛ kuma ni n yɛrɛ de ye n tɛ kuma parti tɔgɔ la dɛ n tɛ kuma Asimi tɔgɔ la dɛ j'entends de parler tant que les Maliens tant que ancien député n bɛ ka n ka jamana ka k'i jamana fɛ hɛrɛ dɔ ka k'i ɲɛfɔ hali n'a b'i yɛrɛ kun kan o de ye hɔrɔnya ye o wala n tun bɛ min f'i ɲɛna par rapport au CEDEAO ye mun fɔ théâtre kan de don club de soutien don an t'u lamɛn a tɛ bɛn olu t'a fɛ an ka tilaw n'u tun bɛ coup d'état ka ca o n'u tun bɛ kɛlɛ kɛ mun na Alpha Condé min y'a siri bi ka juru k'a la a ma constitution modifier coup d'état tɛ yan coup d'état don ka coup d'état kɛ constitution na awɔ a y'o kɛ CEDEAO kumana u y'a bali yan o ma se ka bali Alassane Dramane Ouattara a y'a kɛ a ma coup d'état kɛ yan u y'a bali yan Tchad ma coup d'état kɛ yan parce que a fɔra ko le fauteuil de président chez les vacants n'a sara wala ni coup d'état assemblée ɲɛma olu ye fanga ta CEDEAO ye mun b'a la chez les clubs de Jami chez les clubs de soutien maliyɛnw n'a ye CEDEAO lamɛn mɔgɔ ma faga yɛrɛ y'a faga an yɛrɛ k'an ka jamana géré an ka don da kelen fɛ an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna wala n ye mun faamu i ka question na an ka ni question wɛrɛ b'an bɛ taa ni Ala sɔnna a ma kɛlɛ bɛ ka kɛ bi yuruguyurugu kɛlɛli la a kɛra sababu ye ka taa ni belebele dɔ ye n'o ye le tigre Sumaworo Bube Mayiga u taara n'ale ye bi yuruguyurugu kɛlɛ sababu la a balila la a ma bala ne la Bube ka girin dɛ non a ma bala ne la jamais mais maliyɛnw de ka girin ka tɛmɛ Bube kan ne kɔrɔkɛ dɔ n taara fɔ bi kana n bila kuma la a ye ɲɔgɔn ye bi an ye ɲɔgɔn taara a ka avocat ka minɛ cogo ma ɲi dɛ n'a ka di i to sa n'i ye kuma min daminɛ kana para n'i y'a kɛ kabajɛni ye dɔrɔn an tɛ ɲɔgɔn fɛ voilà an ka taa kelen ni ta ɲan bila yɔrɔ min na a y'an bila ye ok bon i bɛ taa avocat kɔ ko n b'a fɔ n b'u jaabi i bɛ n paniquer bravo fɛn min wulila wallahi billahi lajɛna Mas bravo o b'a yira bi k'a fɔ Mali i ko Mayele ye takomasɛ jumɛn ye sɔrɔdaso ka fanga la u nana ma foyi ye fo sauf u ye mun daminɛ sisan dɔ ye ɲininka ko yala ne don n ko subaga dunu n'a ma ban kana fɔ i ma muso ye wa ale ta dɛ ne ye san 20 ni wɔɔrɔ kɛ députéya la n bɛ balo l'État ka l'impôt de la n bɛ sara o de la n ka carburant nin ka foyi fɛ hali ne n t'a dɔn enquête bɛ se ne ma o Ala kana a to Ala k'i kisi Ala k'an kisi mais moi je voudrais que hali ne n'a sɔrɔ n ye yuruguyurugu kɛ u ka ne minɛ k'an datugu n ko jamana tɛ ɲɛna ye o de y'a to wagati dɔ la n hakili b'a la i ka nin plateau in kan dɔ ko ne ma Gassama hali e yɛrɛ ni nomina don n ko walahi i bɛ ka fanga kɔnɔ ni ne nomera n tɛ passation ma kɔnɔ n bɛ suɲɛli daminɛ i y'a fɔ yan dɛ bɛɛ b'a suɲa den b'a suɲa teriw b'a suɲa biraw b'a suɲa muso b'a suɲa jɔn t'a suɲa o tuma na ne fana tɛ halala yan n ko faso nafolo ye sama sogo don ni bɛɛ b'a suɲa i b'a suɲa mais n'i y'a suɲa i k'a fɔnɔ
u ye mun daminɛ ta c'est normal mun ye n kɔrɔkɛ ye n bɛ profiter a jelegira a jo t'a la sinon a ka enquête kɛra o i n'a fɔ Buye ka kasotaga ale yɛrɛ de y'a se a yɛrɛ ma o sinon mɔgɔ m'a wele o ale de taara o de y'a to kuma ma ɲi ale de taara k'ale ka dossier kalasera ko a arrêtera Faransi ko foyi tɛ bɔ a la u ye dossier lakunu Kamara maa min na i bɛ ka ma ka dossier kalasiya fili ninnu ka kan ka minɛ avion ko la i bɛ ka ko k'an ka avion san na 17 milliards à Maroc fili ko 18 milliards Moussa Mara ko 20 milliards jusqu'à ko 3 milliards ye sɔrɔ fɛn de ye moi je crois que pour bref t'entends bolo wagati bɛna surunya et enquête min wulila mun ka gɛlɛn sɔrɔdasiw polisiw kumana yɔrɔ la u jɔ b'a la dɛ u taar'u yɛrɛ arandi commandant kan en na mais ko fɛn kelen olu ka commandant kelen tɛ dɛ ni fɛn fɛn tɔgɔ bɛ mɔgɔ faga la a n'o ka minɛ ani minnu ko a ye bɔ a ye taga radio Mali minɛ olu ka minɛ u y'o fɔ dɛ polisiw y'o fɔ dɛ ni mɔgɔ tɔgɔ b'a la u ka minɛ parce que trouble l'ordre n'i y'a créé ni fɛn fɛn bɔra a kɔnɔ tu es responsable u y'o kuma fɔ minnu ko a ye wuli ka taa radio minnu ye weleli kɛ a ye taa misiri la u bɛna Mahamudi ko minna ils sont responsables an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ u ko olu b'a fɛ mɔgɔ tɔgɔ bɛ fagali na a ma ɲa mais ne tun y'o ye u bɛ esquisse de la demande fɔlɔ i m'o kɛ sinon i ka nin kuma in ye kuma ɲuman de ye o ko bɛɛ n'o ka minɛ o de ye yurugurugu fana kɛlɛlen ye minnu minɛna a kana kɛ k'a kɛ ci hawlema ye dɛ i n'a fɔ i bɛ ka ni tuuru sera ka mɔgɔ min ma o tɛ ɲangi mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ même Asimi ne Gassama tɛ sariya sanfɛ Ɲama Umaru Mariko tɛ sariya sanfɛ e maa si tɛ sariya sanfɛ an b'a fɛ mɔgɔ ka dossier bɛ yen a bɛ ka lakunu an ka miliyari minnu détournera a ko tɛ ja ɲina o la dɛ n ye mun mɛn si c'est vrai il paraît que Dubaï ni Sénégal o ka l'état kɛra u ye dusu ta Malien autorité Dubaï ko comme u tɛ sɔn tuguni Malien ka taa so jɔ yan so sa ye o mana so caman bɛ yan Macky Sall ko k'a tɛ sɔn Malien ka wari suɲɛ ka taa so sa an ka so caman bɛ yan wallahi bilahi u dɔnnen don filanan n'i y'an ka wari dun ni minɛ i kan ka wari sara i ka taa kaso la ka taa Kidali o b'a fɔ ko t'o la o i kan ka wari sara fantanya ka bɔ an na n'o bɔra yen gouvernement ka lieu public minnu bɛ yan u y'a bɛɛ fɛɛrɛ o feerebagaw tɛ yan wa o kɛra e yɛrɛ b'a dɔn ko jamajɛ yɔrɔ dɔ lieu public i tɛ y'a feere an ka bâtiment gouvernement bɛ loyer la ministre dɛmɛw dɔ bɛ hali bi u bɛ loyer la a bɛ taa an ka yɔrɔ fɛɛrɛ k'a kɛ sɛdaga ye k'a fɛɛrɛ ɲɔgɔn ma u ko minɛ o tugu la fɔlɔ minnu ye yɔrɔ fɛɛrɛ u ka minɛ minnu fana y'a sa u jɔ t'a la parce que i b'a dɔn k'a fɔ ko c'est pas possible ne kɔni bolo allo juge Kabu Mars ka taa f'a dan na a b'a dɔn sisan ko Mali kura vraiment ça commence o b'a i ye ɲininka mun na ko yala n ye fɛn dɔ ye ba ma foyi ye sɔrɔdasiw bolo mais n ye mun ye sisan parce que mɔgɔw ko k'an bɛ an sen n'an bolo ta sen tɛ kɔnɔ k'an tɛ foyi la mais pourtant dɔw ko k'u ma sɔn k'a fɔ an ma ko honorable mais n k'an bɛ député ka baara de la a bɛ ɲini ka drapeau kelen min b'an na o de b'an na nin baji kelen de tun bɛ député la o de bɛ sen tɛ mɔgɔw la an bɛ loi kelen min voté an b'o de voté et an bɛ juru min ɲini an b'a ɲini Mali tɔgɔ de la mais ko an k'a fɔ ko conseil national o fana yamaruya bɛ CNT bolo ka juru ɲini bien sûr conseil national de transport heureusement que mɔgɔw sikalen bɛ Mali la ko justice tɛ n'a ma kɛ sisan ye les partenaires hali an ka waritigiw u tɛ wari di bɛɛ y'i ka wari labɔ ko il y a pas de justice au Mali bravo les justice maliens an bɛ don min na comme bi et surtout les jeunes juges i n'a fɔ Touré ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ Kasɔnkɛ ɲɔgɔnnaw bravo ni justice jamana min na o ye jamana ye wa ni sariya tɛ boli jamana min na o ye jamana ye wa et moi je crois que mun ka gɛlɛn dɔrɔn bravo u ka continuer Kasɔnkɛ n'a ka jama ani Asimi ani les justice maliens mais a kana kɛ ka jɛgɛ fitininw minɛ ka jɛgɛbaw bila an ɲɛ b'a la o wari bɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔn fɔ parce que ne fa tɛ se ka minɛ kabila kaso la ne b'a dɔn e ye wari dara ka b'i bolo n'i t'i kɔ fɔ an bɛ ɲɔgɔn kɔ fɔ c'est ça la vérité bon mun ye minɛli yɔrɔ ye et moi je crois que bravo tant qu'il est bon fils de Mali et mun kɛra hali n'a bɛ ne kun kan u k'an bɛ contrôler i n'a fɔ Bakary Togola ye problème sɔrɔ tuma dɔ la ne tun bɛ Paris n teri dɔ n ko kɛ ɲɔgɔn dɔ an yɛrɛ famana n bɛna taa bɔ a ye bon ale tun man kɛnɛ ne man kɛnɛ dɔw ko ni ne nana ne bɛ minɛ ne taara assemblée la don kelen min na caméraman da mɔgɔ si ka ni ne tɛ o ne k'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ wagati dɔ fana kɛra Ali Jalo tile la député tun bɛ trafic de visa kɛ ka mɔgɔw garanti ambassade ye lettre sɛbɛn ko député k'u sen bɔ passeport visa ko la
ale ne fɔlɔ de wala ka biro kɔnɔ a tɔrɔ bɛ gana ale nun jalo ya ko ndɔgɔ bi de cogo min na ye maraka ye commerçant ye lettre fule ko nga sege ka aw sembe visa ko la e ko cogo di ngo ne de premier ne bala fo nka o kuma diyara ye o y'a sɔrɔ i kun b'a la alame ngi kana presse ma a ko vraiment ni bɛɛ y'a kɛ tan dɔrɔn n bɛna aw bɛɛ wele n ko mais n bɛ mun ɲini fɛ lettre sɛbɛn k'u ka mɔgɔw identifier Masi tɔgɔ b'a la Umaru Marike tɔgɔ b'a la Ture tɔgɔ b'a la lettre nana ne tɔgɔ t'a la a y'a segin ko non k'u ka réparer siɲɛ 3 a ye n wele a ko n dɔgɔ n bɛ mun na i k'i b'a la n ko mais e m'a miiri ko ne b'a la wa Allahu akbar ni ko ne bɛ fɛn fɛn na ne b'a fɔ n b'a la mais sɛgɛsɛgɛli ka wuli dɔrɔn o de y'a to fana sɛgɛsɛgɛli min bɛ sen na Ala k'an kisi u ka bɛɛ sɛgɛsɛgɛ an tɛ se ka so jamana bi cogo min na dɔw ka balo dɔw ka miliyari fɛtɛ warimugu ka sɔrɔ dɔ bolo foro kɔnɔ Kongo b'an fɔ Ala ya o bɛɛ bɛ yen o tɛ se ka kɛ warimugu bɛ dɔw bolo foro kɔnɔ wallahi billahi jina foro kɔnɔ surtout avion ko u ka taa dɔrɔn n tɔlɔ bɛ n terikɛ la Musa Mara ale fana ka sabali dɛ n y'a lamɛn o ne de y'a waaju n ko teri tɛ ne la ka Musa Mara bɔ n mɔden don a ka di n ye mais n k'a ma n ko doloki min b'i kan na i ka doloki dɛ mais a tora pan na komi tinɛni ka taa yɛrɛ bɛ tulu kalaman kɔnɔ avion a m'a dɔn a k'a b'u defa a ko n ma ko avion min dɔn ko 20 milliards ko 3 milliards ye sɔrɔ a dɔw ganna ɲɔgɔn na dɛ sisan fana a ko n ma tuguni ko avion min bɛ yen n ko mun na avion chantement tɛ avion bɛ yen a ko a tɛ ka avion k'a tɛ se ka pan service technique t'a la lumière t'a la a se ka kɛ hari cargo ɲɛ fo nɛgɛ filɛ u ye avion papier di ne ma Modibo Sidibé était premier ministre Boubacar Traoré ministre des finances même le contrôle u y'a bɛɛ di ma c'est là que n ka kɛgun n'a ye il est expert diplôme b'a bolo mais il n'est pas malin Musa Mara après cela fanga ma tora pam la comme tinɛni ne ko ministre i ko avion ko papier t'a la an t'a dɔn jɔn t'a dɔn i trompela don a wala mun a ko je confirme j'insiste je précise n ko mais papier filɛ i ye papier bɔ ka jira o la tora yɛrɛ la n ko mais tu dois démissionner c'est là qu'a ko ma Gassama n tɛ démissionner n tɛ taa yɔrɔ si a labana cogo di nin fana la ko avion ye k'a ma min a b'a k'i ma ku dɛ a k'a to enquête ka kɛ komi ne y'a fɔ cogo min na n mɔden don a ka sabali dɛ a k'a to sɛgɛsɛgɛli ka jɛya ale fana b'a fɛ k'a b'a yɛrɛ justifier ko ale binna dingɛ kɔnɔ ko avion ale nana dɔrɔn tile filanin avion nana a y'a sɔrɔ a sanna mun de y'a bila a ko la i t'a kalama a ma k'i ɲɛna sɛgɛsɛgɛli bɛ bɔ ni bɛ yen o wala MP ni kuma min bɛ yen an bɛ taa o la an bɛ téléphone bila an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye an ka premier ministre a ye parti politiques fara ɲɔgɔn kan depuis a nali a y'a kɛ siɲɛ caman assise de kan ka labɛn ni o ye sigikafɔba ye sigikafɔ in kɔni dɔw y'a jira k'u tɛ taa yɛrɛ ka ban e b'a ye cogo di bon i n'a fɔ i b'a fɛ k'an segin kɔ n tɛ taga mɔgɔw t'i bali ka taa mais u ka sabali est-ce que mun ye ka dɔ fara tension kan hakili b'a la ne tun tɛ yan o ne tun bɛ furakɛli la Tunisie a bɛɛ kɛra n kɔfɛ o de y'a to n mankan sumayara parce que n tun bɛ n yɛrɛ ɲini mais assise ma kɛ ne ɲɛna assise bɛ na kɛ de a ma kɛ fɔlɔ ayi politikiw ta ni politikiw ka ɲɔgɔn ye mais mun y'a to maliyɛnw yɛrɛ courage la ko dɔ ka fara tension k'a ka da jusqu'à 2023 n ko minnu bɔra de Bube ni Musa Mara ni fɛn ninnu olu bɔra ka réunion min kɛ ni Amadu Koyita ninnu o de ye maliyɛnw dusu bɔ ko wari suɲalen min b'a bolo a b'a fɛ k'an diyagoya taga élection na k'a bɛ taa élection na o de y'a to bon n'u ko k'u tɛ taa assise la mun tɛmɛna o tɛmɛna mais ne k'i ma n ko Sogɛli tɛ kuma ne fɛ a t'a fɛ ka ɲɛ parce que ale bolo ne de y'a bali fanga la n ko fanga ka di Sɔrɔdaso ma parce que ale de tun ye Musɛngi kɛlɛkɛla ye ale de tun y'a cɛfarin ye mais n ko a ye programme min nati ni maliyɛn mako b'a la k'a fɔ an ka bɔ dingɛ kɔnɔ je soutiens Sogɛli a ka programme ka ɲi oui n y'a vidéo bɔ n ko mɔgɔ ma deli ka n'a ɲɔgɔn ye donc n'an ma ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa n'an ma bɛn kan kelen na maliyɛn bɛɛ kana n'a ka biriki morceau ye an ka bɛn kan kelen kan ni y'a ye bɛɛ ka fanga a ti ɲɛna n ko mais a tɛ mɔgɔ lamɛn a bɛ taa ka famille de fara ɲɔgɔn kan il a dit que c'est Mali d'abord c'est sa famille d'abord a tɛ mɔgɔ lamɛn n tɔrɔ bɛ mun tagala tout à l'heure a ko ale ye kalo wɛrɛ kɛ tant que ministre de comment u ma ɲɔgɔn ye ni conseil ministre Sogɛli y'o ɲɔgɔn fɔ donc Sogɛli ko k'an ka taa sigi ni maliyɛnw bɛnna mun kan an b'o de kɛ et moi j'adhère dans ça o de ye tiɲɛ ye an ka taa fara ɲɔgɔn kan an ka jateminɛ kɛ est-ce que n'an taara élection na est-ce que a da ka d'an na est-ce qu'on est prêt est-ce que fiche dilala est-ce que wari b'an bolo est-ce que nɔrɔ libérala mais ne fa bɛ faga don o don tasuma bɛ don dugu la don o don e ko ko kɛ élection
est-ce que Mali an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ yɛrɛ fɔlɔ RFI bɛ yɔrɔ bɛ namasa danga na taga garabali la mɔgɔ bɛ misi bɔ kɔnɔ kasa la a b'a fɔ k'an ka taa élection na a sanda ye mun ye ne den tora baji kɔnɔ a tununa sɔmɔnɔw b'a ka ɲini ne ni bɛ sigida la Masi e ko ko i denmuso ka kɔɲɔ bɛ kɛ su in na a bɛ dunu fɔ la est-ce que an bɛ hami kelen na bamanan ko de la ko maa ko bɛ kɔɲɔmuso b'a la non jibatɔ b'a la mun tɛ wusulankasa ye mun tɛ baya ye hami min bɛ maliyɛnw na bi les priorités d'abord an ka jamana bɛ libéré cogo di sɛnɛ ma kɛ bagan tɛ mara sogo gɛlɛyara a tora tasuma ka don jamana la o de ka gɛlɛ fɔlɔ yan'an ka biribiri ka taa élection na mais o fɔbaga tɛ ne ye o fɔbaga tɛ Maliki ye o fɔbaga tɛ Sogɛli ye Asi mina ka mɔgɔw fɔbaga t'o ye an k'a to maliyɛnw ka juger n'u y'an bila yɔrɔ min na an bɛ taga o la moi je crois que politique ni mun ka tɛ taga kana taga kɛ maliyɛnw bɛ taga o ça veut dire que i b'a sɔrɔ olu intérêt wɛrɛ b'olu ye mun tɛ kelen ye mais an y'a ye dɔw bɛ panpanpa la non hɔrɔnya tɛ yen minnu ɲama tuma tole ka jelikɛ ye u yɛlɛmana komi Nɔsi i bɛ fɛ ka dɔ tɔgɔ fɔ dɛ ka bɔ Amadu kɔfɛ ka tugu ATT i bɛna dɔ tɔgɔ fɔ dɛ ka bɔ kɔfɛ olu de bɛ panpanpa la Jɔni i ka bɛ jɔn ma non tuma dɔ la n ye fatɔ de ye mais yɔrɔ dɔ la n bɛ yɔrɔ dɔ to ye dɔɔni quoi n b'i deli quoi la prochaine i b'a tigi tɔgɔ fɔ n b'a tigi tɔgɔ fɔ sinon nin bɛ k'i tɔɔrɔ de e dusu bɛ ka bɔ dɛ olu bɛ manamana kan ka fɔ e tɛ foyi ye fo siraka jeli jogoramɛ jeliw de bɛ panpanpa la fo an ka kɛ tan c'est quoi ça i t'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ b'i lamɛn i t'a dɔn k'i kumana kunun o tuma na maliyɛnw ye izo de ya e k'i kɔnɔbara an ko Mali de Maliba an faso tilala Yusufu Tapo do wa Mali ɲajina Mali kɛsira Mali malola ni denmisɛn y'a fɔ dɔrɔn ne ɲaji Mali ye ɲɛji bɔ a b'a fɔ Mali ye ɲaji bɔ a b'a fɔ a b'a dɔnkili da hey ni mɔgɔ mɔgɔ ko k'i an bɛ situation min kɔnɔ i tɛ hinɛ dɔrɔn silamɛya ti kana taa misiri la dɛ i bɔra silamɛya la mun na Ala ko i se ka kɛ silamɛ dafalen ye fo tora min bi masika i ka kɔni i bɛ hɛrɛ min f'i yɛrɛ kun ye i ka kanu ne fana ye c'est ça la vérité ni minnu ko k'u tɛ taa sisi la ça c'est leur problème bravo Sogɛli n bɛ fɛn kelen f'i ye n t'a dɔn mun de don mais a bɛ réussi fɛn dɔ la o depuis a nɔminɛ dɔrɔn lendemain a week-end mercredi juma a taara Buguni a bɔra o la a taara Sikaso a bɛ tourner la bere t'a bolo marifa t'a bolo a bɛ taa maliyɛnw de kuma ɲɔgɔn ɲɛ c'est ça qu'on demande i bɛ k'i premier ministre ye i bɛ wotiri finman kɔnɔ i b'i ka sara ta i tɛ taa maliyɛnw fɛ a ka kuma il dit qu'il va écouter tout le monde a ko ten n'an bɛnna mun kan o de ye bɛnkan ye o de ye CEDEAO ka signature ye o de ye communauté internationale ye o de ye CEDEAO ka signature ye hey c'est le Malien qui va décider les problèmes de Mali Burkina bɛ tɛna décider Laginɛka tɛna décider maliyɛnw bɛ mun ɲini aw fɛ an ka kɛ Ibadu Rahamani ye an ka segin Ala ma an ka hinɛ Mali la minnu sara minnu bɛ n bɔra sigiyɔrɔ la minnu ka so jɛnna minnu ma Seneke ɲina an ka Ala deli sanji ka laban an ka balo sɔrɔ n'an ye tolugama kelen sɔrɔ an b'a dun ɲɔgɔn fɛ mais an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn senw bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka kuma i n'a fɔ Sumayila si Ala ka hinɛ la tuma min na i bɛ ka ko k'a kana k'a y'a bolo sama nɔfɛ ne taara Sumayila fɛ Masi n b'i kɔrɔkɛ y'a bolo sama i nɔfɛ mun na i t'a bolo minɛ a ko Gasama Cibarisa e ye arabu de kalan e tɛ politique dɔn a ko i bɛ ka bɛ se k'i to sɛbɛnni kɔrɔ Ami ka salon kɔnɔ a bolo ka ne sɔrɔ a saga salon kɔnɔ cogo n ko non o tɛ se ka kɛ a ko mais a ye kamalenba kuma de fɔ n kɔrɔkɛ dɔ mais a ka n wele n'a ye n wele n b'a lamina ne ye intervention k'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'a kalama ne de y'a kɛ Sumayila ni i bɛ ka kuma mɔgɔ premier ministre ma kɛ ne de y'a kɛ nin bi tɛ i ma deli ka nin fɔ an ye dɛ mais si ne de y'a kɛ Allahu Akbar Hadi Ɲangado ye témoin Bagaɲa ye témoin Yaya Sankare Yaya Haidara ye témoin ne de y'a kɛ u ye ne de wele ko an dɛsɛra bɛɛ dɛsɛra jeliw dɛsɛra n ko Sumayila i kɔrɔkɛ n ye nin f'a ye o de la a ko sabali sa n dɔgɔ n terikɛ de ye n dɔgɔnin de ye mais i bɛ k'a ye mun fɔ a ko kuma gansan don a bɛ se k'a to Ami ka salon kɔnɔ wusulankasa la k'a bolo sama ne nɔfɛ a saga wusulankasa la cogo di sɛbɛnni kɔrɔ ni bala bɛ cogo min na n ko mais n ma nin faamu dɛ quand j'ai compris la raison n ko bon a ko n'a ye n wele n bɛ taa n bɛ kuma mun bɛ n bolo n b'a fɔ a ye faut qu'on parle an taara fɔ i bɛ non n t'a wele jamais oui j'appelle pas Sumayila n ko i ye faso jugu de ye n'i ma Sumayila wele n'i ma bɔ n'i ye kɛnɛma i ka fɔ Matu Bube ye la a ye Sumayila wele Sumayila fana y'a fɔ an ka parti politique ye caman ko no Sumayila kana taga n ko Sumayila t'es condamné
e de k'i ma ni kɔrɔkɛ y'i wele i bɛ taa tu es condamné ka taa lamɛn o de kɛra sababu ye Soumaïla ko sisan ko fɛn fɛn kɛra tɛmɛna la u y'u bolo di ɲɔgɔn ma voilà comment c'est dépassé. mais munna e tɛ nin fɔ i ma nin fɔ don tɛmɛnenw na. non don bɛ e ni place ba ta. i bɛ lamɛnba kuma bɛnna i n'a fɔ prolongation ko in mila keguya kuma bɛɛ n'a fɔ kuma bɛɛ n'a fɔ tuma dɔ a n'a fɔ don dɔ a n'a fɔ baga dɔ ala y'a latigɛ bi n ka nin f'i ɲɛna c'est ça la vérité i b'a k'a fɔ ko mun na n tɛ nin fɔ sɔrɔdasiw ɲɛna n ko Asimi tɛ ne reçoit a tɛ lamɛn dɛ n teriw don dɛ n voulais k'a fɔ dɛ n b'o fɔ dɛ a tɛ k'i lamɛn n y'a ɲini k'a ye n m'a ye a ka cabinet n taara fɔ a da la o ma sɔn k'a reçoit ne du wallahi bilahi ne ma mɔgɔ ye dugukolo kan ko fɛn min bɛ ne kan ni ngolo cɛ ko n tɛ se k'a f'i ye n'a ka di ye jahanaba jigin i taara Aya ta fɔ a ye Kati wallahi bilahi n b'a f'i ye ni Aya kɛra teri ye bi Aya ko ne ma est ce que ne tɛ walizu ye ina ka di bi don min na ko ma ko a fɔ Soumaïla ka lafiya gasama a kɔrɔ i bɛ ka de bɛ gagner n yɛlɛnna k'i bɛ yɛlɛ mun na n ko ɲɛ b'a la i bɛ ka bɛ sigi parce que fanga b'i bolo mais a b'i minɛ a y'a sigi a y'a minɛ ala kana to o ɲɔgɔn ka kɛ Asimi n'a ka groupe la dɛ ka fanga di mɔgɔ ma a ka jigin kan kan n'a y'o kɛ mɔgɔ ma faga yɛrɛ o kumana u bɛna fanga di de ya ne bolo maliyɛnw de bɛ fanga di o Asimi ninnu bɛ se ka fanga di ya fanga de kana kuma tiɲɛ fanga bɛ di de o ne ko ka élection préparer hali k'an wele ka kuma e bɛ se ka ne wele k'an ka kuma élection kan a se b'i ya e ka radio tɛ nin ya kuma ni ma b'i bolo wa i ye dɔ fara n ka lɛri kan lɛri kelen i bɛ se ka Asimi wele ya n'i ye mɔgɔ wele ka kuma ni sababu ɲuman bɔra la i m'a dɛmɛ wa o fana ye tiɲɛ dɔ ye sabali ayi o ye tiɲɛ an kana kɛlɛ a y'an tɛ kɛlɛ o awa salamu aleykum an ka taa sujet wɛrɛ la an ka taa sujet wɛrɛ la o b'a to an aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan